की तारीख है 1 नवंबर 2025। है सवाल पूछना जी। 1 नवंबर 2025 का सवाल, क्या मिर्जा कादियानी ने होशियारपुर में चिल्ला काटा था? की करिए अपने कबीले को तो बख्श दें। कौन सा कबीला मेरा वाटर साहब, केड़े कबीले की गल कर रहे हो? मैं कह रहा कि जड़ा ना मरजाई है, डेली मेरी एक पिक्चर जी है ना वो एडिट करके लांदा है ते मेरे वास्ते ए इज्जत दी, तमकनत दी, खुशी दी ते तस्कीन दी गल है कि इहदा मतलब है कि मेरा निशाना सही जाके लग रहा है, तां ही रोज़ मेरी पिक्चर एडिट होके लगती है। अच्छी गल है, जिन्नियां तुसीं पिक्चरां एडिट करके लाओगे उन्ने सवाल रोज़ नवे आउणगे। यह सवाल कदे सुनिया जाए तो पहले टिकटॉक दे उत्ते? मानो मानी दसना बाबर भाई, कदे सुनिया जे? नहीं अमर भाई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਚਿੱਲਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ, ਪਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਐਡਿਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਨੇ ਬਰਾਡ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੀਕ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਲਾਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲਾਣਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਫਖਰ ਦਾ, ਸਾਦਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੇਖੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਰੋਜ਼ ਐਡਿਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ पे करता सी वीडियो, लेकिन पता नहीं ज़ाया होगी। फिर शेख साहब, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਾ ਸਵਾਲ। ਅਲੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ 9 ਲੀਕਾਂ ਕੱਢ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੀਕਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ कि आज तो बाद मैं नहीं जान लगा किसी ना लड़ना। ते फिर शेख साहब, आज का सवाल है भी 1 नवंबर 2025 का कि क्या मिर्जा साहब ने चिल्ला कटिया सी कि नहीं सी कटिया हुशियारपुर च? ਕਾਹਦਾ चिल्ला काहदा हुंदा है? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਲਾ ਕਟਿਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਦਾ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਟਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਗੈਰ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ। ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ 1886 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ। ਪੜੋ ਹਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਨਦ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਤਰੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਤਬਾਰ ਕਰੋ ਆਪ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਚਲੋ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ ਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਇਹ ਖੋਲੋ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਦਾ ਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਸਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡ ਮੀਟ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ 9:30, ਇਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 9:30 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ 10:30 ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ 6-7 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੀ? ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਾ ਦੱਸਣਾ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਸਫਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। यार डरे बगैर सलाम ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਡਰ ਕਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਡਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, क्योंकि ठंड शुरू हो गई ना। जनाब अली आप तो फजर के टाइम ही शुरू हो गए हैं, पता नहीं आपकी इंतहा क्या होगी। देख लें फिर, यही इंतहा है, यही इब्तिदा है। देखें दोनों भाई फजर पढ़ के उठे हैं, सलाम का जवाब होता है वालेकुम अस्सलाम। अभी किधर फजर का टाइम हुआ, अभी है थोड़ा सा टाइम। अच्छा मैंने तो पढ़ भी ली है यार। चलो ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ ਲਈਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੜ ਕੇ ਸਿਰ ਖੋਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਸੋ ਜਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਲੇ ਤਸ਼ੀਬ ਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸੇ। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते ने कि वेले दी नमाज़ां ते वेले दी टकरां। हाँ जी हाँ जी, वो लेट नमाज के लिए कहते हैं मलक साहब। नाले ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ पढ़ ली थी 5 बजे नमाज। फिर पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही सफर में हूँ। मिर्जा साहब का जो है वो होशियारपुर का चिल्ला जो है वो उन्होंने चुल्ला वहाँ पे किया था या नहीं किया था, सवाल है आज का। शेख साहब मैं उनके साथ नहीं था। ये जरा अपनी स्टेटमेंट पढ़ के सुना दें, बहुत माइक्रो है प्रिंट, जरा एक दफा 1 मिनट लगा। क्या मिर्जा अहमद गुलाम कादियानी ने होशियारपुर में चिल्ला काटा, यस और नो? ये जो नीचे भी 3 स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता जरा पढ़ दें। वो तो सवाल का जवाब है ना मोहतरम। आप सवाल का जवाब अगर आप खुद देना चाहें तो है, या मिर्जा साहब की तहरीर से देना है। यार आप देखो, ऐसा सवाल आप पूछ लो कि क्या मलक कैसर ने 8वीं क्लास में बाल कटवाए, तो ये क्या सवाल हुआ? ये होगा, इसका जवाब होगा हाँ बिल्कुल कटवाए होंगे, उनके अगर छोटे बाल हैं तो कटवाए होंगे। तो फिर हम भी कहते हैं कटिया होएगा, काटा होगा, काटा होगा उन्होंने चिल्ला, काट लिया होगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको पक्की खबर नहीं है आपके पास, आपने ये तहरीर पढ़ी नहीं हुई? सर वो आप अपनी पेट की बात भी तो निकाले ना, जिसमें सारा दिन आप लोगों ने खुश होना है बैठ के, वो ऐसी है कर देता। वो तो आएगी ना। अब आपको, आप लोगों को ये तो पता चल जाना चाहिए ना कि पेट की बातें भी होती हैं, कुछ हाथ की बातें भी होती हैं,
कुछ दिमाग की बातें भी होती हैं, लेकिन सवाल जो आया है इसका जवाब या तो आप कहेंगे हाँ या तो कहेंगे ना, या कहेंगे मुझे पता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। चले कोई नहीं, अगर आप बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मुझसे ये आपका माइक्रो प्रिंट पढ़ा नहीं जा रहा। और जो वो जवाब ऊपर हमने वाली देना, तहरीर तो पढ़ी जा रही है ना जो बोल्ड है। और भाईजान question जो है। जवाब हमने देना है वो गलत ही होना है ना, तो हमें क्या परवाह है। नहीं नहीं, आप सही जवाब दें, आपको किसने कहा गलत जवाब, आप सही जवाब दें, जो आपके पास जवाब है वही देना। 3 बातें मैंने आपको कही हैं, या तो आपको हाँ है या ना है 2, या तीसरी बात ये है कि आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं है, मैंने नहीं इसके बारे में कुछ इल्म हासिल किया। हाँ, ये बड़ी आपने बात की कि अगर मैंने कहा हाँ है तो आपने कहना है चिल्ला काटना हराम होता है, अगर मैंने कहा ना है तो आपने कहना है चिल्ला गलत हो गया, और अगर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है तो आपने कहना है कि यार ये अपनी रूहानी खुदाई आप ही नहीं पढ़ते, हाँ 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 हाँ, और आपने 15 मिनट हंसते रहना है। नहीं, इन तीनों बातों में मैं कोई बात नहीं करने वाला। इन तीनों बातों में जो अच्छा, नाश्ता करो और अल्लाह अल्लाह करो। नाश्ता भी करेंगे इंशाल्लाह तकरीबन कोई घंटे बाद इंशाल्लाह। यूसी भाई मिर्जा साहब ने कभी जिंदगी च जुम्मे का खुतबा दिता होवे, जुम्मा पढ़ाया होवे है किते लिखा? नहीं, कभी भी नहीं। मिर्जा साहब ने कभी जुम्मे का खुतबा या जुम्मा नहीं पढ़ाया। वाटर साहब, शेख साहब पीछे चले गए हैं। वाटर साहब आप तो ऊपर ही हैं, ये ऊपर अब मेरा ख्याल तुरुत ही कराया। ट्रुथ इज ट्रुथ, सच ही सच है। राणा साहब आए ने, राणा साहब, ओहो हो, राणा साहब ने अपने राणा साहब ने राणा साहब मिर्जा साहब चिल्ला कटिया सी कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हुशियारपुर चिल्ला कटिया सी कोई नहीं मिर्जा साहब ने। सर कोई बात नहीं आप लोगों से होगी, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं आप लोगों से, हमें कोई शौक नहीं है। बात ये है कि हम दुरूद सलाम भेजते हैं, आप कहते हैं कि आप दुरूद सलाम भेजेंगे तो हम उन पे गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हमें ऐसी सोच रखने वालों से बात करने की कतई हमें किसी की कोई अब हमारा जरूरत मौजू नहीं। ये तो नहीं है ना, इस वक्त हमारा मौजू ये तो नहीं है ना, दरूदो सलाम तो नबियों पे होता है। आज भी कई ब्राडों पे मैं नहीं गया है, हूँ जरूरत यार, तो आप आपकी लोग मर्जी है, लेकिन हमने तो सवाल जगह लगाया जगह हुआ है। मेरा मतलब है हमसे बात करनी क्यों आप लोगों ने यार, हमारी जान छोड़े। नजीर साहब आपसे कितने कहा कि दुरूद और सलाम नबियों के लिए होता है सिर्फ? आप लोग हमारी जान छोड़े, आप हमें दज्जाल समझते हैं, अच्छा, आप ये हमें मौजू नहीं झूठा है। समझते हैं, आप हमें अहमद साहब इतनी ये नफरत करते दुरूद और सलाम हैं, सिर्फ नबियों के लिए होता क्यों है? फिर हमारे पीछे फिरते रहते हैं? देखिए राणा साहब, जब आपने फौत होना कब्र में आपसे 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे ओ कि यार चंदा वो तो दिया मैं था, कर लूंगा ना, फिर आपसे तो नहीं तो फिर सवाल पूछे जाना आपसे ना। मोहतरम आपको तबलीग करना आपके ऊपर लाजिम है। आप अगर हमें तबलीग झूठा नहीं समझते करेंगे तो हैं, दिन रात हमें गालियां निकालते हैं। ये डेफिनेटली अगर आज झूठा भी समझते बरातें हैं, लेकिन लगी हुई थी, तबलीग तो आपने करनी है हम ना अपने मोहतरम। हमें इतनी इजाजत नहीं कि हम अपने अकाबरीन के लिए अब खुद से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। जो नहीं जी, मर्जी आप अगर इस्तेमाल आप करें, करेंगे आपको तो कुछ नहीं। हम ये कहेंगे। नहीं भाई, तो जी भाई किसी हमें ने इन शर्तों पे आपसे बात करनी क्यों है? किसी हमने ने नहीं करनी आपको, आप लोगों से बात। राणा साहब सुन भी कह तो लो लिया बड़ी करें, सख्ती किसी अब ने कर आपको गया ये हूं। नहीं कहा कि आप ना करें। अगर किसी ने कहा है तो ये कहे कि भाई हमारे सामने ना कहें, बस इतनी सी बात है। क्यों ना कहें हमारी मतलब ये यार कोई तरीका है? अगर आप कहना कभी चाहते ये हैं तो फिर हमें भी शहनशाह कोई वार साहब इजाजत दे जो हमारे दिल फोटो में है, जो लगा के हमारा लिख के बैठ जाते हैं। यूसुफी साहब पहले ये तो साबित करें कि दुरूद और सलाम सिर्फ नबियों के लिए है। नफरत, हाँ ये तो ये साबित तो कर, बाद में बिल्कुल हम इसको बिल्कुल। साबित कर लेते हैं, लेकिन पहली जो बात तो है ये ना आज गलत का बयानी सवाल ना है। करें कि फिर गलत बयानी क्यों करते हैं कि दुरूद शेख और सलाम साहब, सिर्फ नबियों के लिए? शेख साहब ये सवाल गलत ही नहीं बयानी है ना करें। मोहतरम। साहब आपको एक बात शेख समझ साहब ये नहीं सवाल आती, नहीं आप है। तो मैं इस्लाम आपको भेजेंगे बताऊं, ये बारी बारी कायद बारी बरातें बारी हमारे बारी दरमियान बारी पड़ चुकी अभी हैं। हम साहब ने कहा आप दुरूद और अपनी सलाम बात सिर्फ नबियों करें, के हम लिए। अपनी बरातों पे बेशक वो रहें। नबियों के लिए है, लेकिन आज का सवाल नहीं, ये नहीं है ना। सिर्फ नबियों के लिए नहीं, नबियों के लिए भी है, सिर्फ शेख साहब, नबियों के लिए नहीं, सिर्फ का शेख लफ्ज ना साहब, इस्तेमाल करें। शेख साहब सुने मेरी बात सुने। ये इस आपका जो मौजू है ना, जो सिर्फ नबियों पर पढ़ना है या गैर नबी पर भी पढ़ा जा सकता है दुरूद सलाम। आप पढ़ते हैं गैर नबी पे? सुन कसम तो खा के लेना कहें भाई, नबी पढ़ते हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, आप आप कहें हमेशा कि क्यों कर सकते। आप ये कहें यूसुफी साहब आप गैर नबी पे नहीं पढ़ते, कसम खा के कहें। मेरे प्यारे मुझे अगर आप बोलने देंगे ना तो फिर आपको पता चल। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा आज का मौजू ये नहीं आप है, लोग हम हमसे इस नफरत मौजू पर करते बात हैं। कर लेंगे फिर किसी दिन। आज का मौजू जो है, आप लोग हमसे नफरत करते हैं, हमें बहुत बुरा समझते हैं। नहीं आप लोगों से नफरत नहीं करते, आप हमें आप लोगों से छोड़ दें, बहुत प्यार अपनी करते हैं। बरातें आपसे लगाएं, नफरत अपनी होती तो आप यहाँ बैठे होते। आप हमारे नजर- नहीं, वो तो अहमद नजीर साहब से ठीक है, खैर मेरा
تو अमन किसी साहब से मेरी भी बड़ी respect करते हैं, कौन आपसे personal। नफरत करता है? नफरत आपसे कोई नहीं ठीक है, वो मुझे उठा लेते हैं, मैं आ जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। वो एक अहमद इंसानियत नजीर के साहब नाते- हलफ दे दें वो कि उन्होंने इंसानियत आज के तक नाते कभी से किसी है, गैर नबी पे दरूद नहीं अकीदे पढ़ा। के लिहाज से बड़ी हलफ दरारें दे दें पड़ अहमद चुकी हैं नजीर इस साहब वक्त। इस बात का। फिर मैं चले वो साबित दे करूंगा देते हैं, कि लेकिन वो आपने रोज फिर पढ़ते पढ़ी हैं है गैर इबारत, नबी पे दरूद, मैं साबित दे करूंगा देते वो रोज हैं, पढ़ते आपने हैं। दे देते हैं हलफ। आपने इबारत पढ़ ली? ये जो सवाल है आज का पढ़ा? आप कह रहे थे मैं पढ़ के आता हूँ। नहीं, मैं पढ़ के आता कि मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ, मैंने कहा था मैं नाश्ता अच्छा कर रहा हूँ। नाश्ता आप कर लें, कोई बात नहीं। राना साहब आज का सवाल ये है कि क्या मिर्जा अहमद गुलाम कादियानी साहब ने होशियारपुर मिर्जा में अहमद गुलाम कोई भी नहीं है। मिर्जा अहमद चलिए, गुलाम कोई मिर्जा नहीं गुलाम है। अहमद यही कादियानी ने, हालत देख लीजिए, अब आपके सामने ही है। मिर्जा साहब किसके गुलाम है? नहीं, आपने नाम उल्टा लिया है ना, मिर्जा अहमद अच्छा, गुलाम मिर्जा गुलाम कादियानी। अहमद कादियानी साहब ने होशियारपुर में चिल्ला काटा, ये सवाल है आज का। पहले आप एक रिस्पेक्टफुल माहौल बनाएं, सवालों के जवाब हम 130 साल से देते आ रहे हैं, आप भी ये आपको इज्जत एहतराम से तो पूछने हैं, कौन सा ऐसा जुमला मिला जो आपको? के लिए मेरी बात सुने, अच्छे अल्फाज कहने की इजाजत नहीं है, हम इन शर्तों पे क्यों जवाब दें यार? हमारे पीछे हमारी जान छोड़ दें, खुद ही पढ़ लेंगे आगे। आप अपने अकाबरीन को जिन मर्जी लफ्जों से मुखातिब करें, जो मर्जी उन्हें कहें, हमें यार उससे एक साहब बदर साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा यामन नजीर की, मैं एक ओवरऑल इस बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। आज देखें, सुने जहाँ वो बात है, आसकानी वहाँ साहब उनसे की सवाल बराड़ कर में लेना। क्या हो रहा था, सुने यार आप यहाँ किसी का लाला मुद्दा रुख ना बैठी करें, है, ना वो दे आपके रही है, परेशानी साहब से कोई वास्ता है, ना सुने, किसी और से। मेरे भाई आज का लाला सवाल रुख कह रही है, मैंने तो दज्जाल कज़ाब बड़ा दफा उन्हें कहा, मैंने नहीं अच्छा बोलने चले दिया। ठीक है, वो वो अपनी उनसे आप सफाइयां बात पेश कीजिएगा कर ना, रहे हैं। हम उनके कोई वो स्पोक पर्सन थोड़ी हैं कि उनका यहाँ पे जवाब देते रहें। ओ यार, हमारा ओवरऑल सवाल सब आज एक का ही है आमिर भाई ना। का एक सवाल है, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए हैं, हम पढ़े लिखे आदमी चले हैं। मैं चला जाता हूँ, आप किसी और नहीं से नहीं 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 बात नहीं, करें। आप बैठे हैं, आप क्यों जाएंगे प्यारे? आप सवाल आपके सामने है, इसका जवाब नहीं आप नहीं, कोई सवाल सूल कोई नहीं है, छोड़े क्यों हमारे। नाराज हो रहे हैं? यूसी राना साहब आप सुबह सुबह ही नाराज हो रहे हैं, और नहीं देखिए नहीं, व्हाट्सएप नाराज होने वाली बात नहीं है कोई, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब नाराज नहीं ठंडे फिर रहे हूँ, हैं। ना मेरे को गलत राना अल्फाज साहब इस्तेमाल आप कर रहा इनसे हूँ। पूछें मैं कि सच बोल गुज्जर रहा हूँ। नजीर आमिर किधर हैं? गुज्जर आमिर नजीर साहब जो है ना, वो इधर ही हैं, वो सुन रहे हैं हमारी नहीं नहीं, गुज्जर नजीर आमिर, नाम जो उल्टा लेना हुआ। बात। गुज्जर कहें, नजीर आमिर किधर कहें, हैं? आमिर कहें, सारे इज्जत और एहतराम के लफ्ज हैं, इसमें किसी को इतराज नहीं है, ना गुज्जर साहब को, ना नजीर साहब को, ना आमिर साहब को। भाई हमें तो इतराज है, जिनकी इज्जत होती है उनको इतराज होते हैं। नहीं, उनका नाम है ना, आप उनको आगे कर लें, उनका वो उनके वालिद मोहतरम का नाम है इस नजीर। तो सवाल अच्छा के लगता है, ऊपर उन्होंने देखे यहाँ पे देखे, उन्होंने पहले अपने अब्बा जी का नाम लिखा है, बाद में अपना। तो नमाज पढ़ के फिर आता हूँ। इस सवाल के ऊपर कोई नाम भी है जी? हाँ जी, नाम दिया जाएगा के जी। ऊपर आईफोन होगा जरूर है नाम में, आईफोन। मलक नासिर साहब, मैंने तो जवाब दिया है, मैंने उन्हें कहा कि जी 50,000 का नाम दिया जाएगा। मिर्जा साहब ने चिल्ला काटा, अब आगे बात करें क्या करनी है। मिर्जा साहब ने क्या किया? चिल्ला काटा, अब आगे बात करें क्या अब करनी है। आगे ये नीचे वाली तहरीर भी पढ़ दें फिर आप। नहीं, वो आप पढ़ें, इतना तो मेरी इतनी नजर नहीं है जितनी आपकी वो हाथी वाली नजर है, मेरी नहीं है। तो चश्मा वगैरह लगा लें प्यारे। नहीं, वो चश्मे के साथ भी कुछ नहीं होता। नहीं, चश्मे लगाने से तो पढ़ लेंगे आप। नहीं नहीं, मेरी जो है ना वो अपने पास अपने दूसरे फोन से या लैपटॉप पे मेरी करीब की नजर दुरुस्त है मेरे भाई, सुने, शेख साहब, मेरी करीब की नजर दुरुस्त है। शेख साहब, मैं जब ये किताबुल बरिया सुने, किताबुल बरिया 13वीं सफा जिल्द बताएं, है, सफा। इसका 196 पेज है। इस पर मिर्जा साहब ने कहा है कि मैंने कभी चिल्ला नहीं कहा। अब क्या करना है? तो ये किसने लिखा है? ये होशियारपुर का चिल्ला किसने लिखा है? अभी आप कह रहे थे कट नहीं, आप एक लेके आए हैं ना, 196 आपने कहा है। नाश्ते तो पहले ही नशा चढ़ गया। नहीं, ये मुझे बताएं ना, अब यही बातें मुझे पता है कि आपने क्या ड्रामे का करने क्या है, ठीक है ना। पता सारा ही होता कोई था। ड्रामा नहीं कर रहा भाई। ये जो नहीं, तो फिर ये आप ये तहरीर कहाँ से लेके आए कि क्या मिर्जा साहब ने होशियारपुर में चिल्ला काटा? भाई आपसे पूछ रहे हैं काटा कि नहीं काटा है? मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा था, अगर काटा तब क्या है, नहीं काटा तब क्या है, चाहते क्या है? जानना चाहते हैं काटा कि नहीं काटा। ठीक है, फिर वेट करें, हम आपको देख के बता रहे हैं बिल काटा कि नहीं काटा। हाँ, देख ये अच्छा, ये है कूलू कौलन सदीदा, देख के पढ़ के सुन के। फिर उसके बाद अगला सवाल क्या होगा कि चिल्ला हराम है या जायज है?
यार वो बाद की बातें हैं, जायज है नहीं जायज है, हराम है हलाल है, ये آپ बात- चिल्ला किसको कहते हैं, किसका है वैसे अहमद नजीर साहब, आप चिल्ले की क्या डेफिनेशन करते हैं? अब चिल्ले की डेफिन, चिल्ले का मतलब चिल्ला नहीं होना है ना। नहीं नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है, चिल्ले में होता क्या है? मैंने वो ये तो मिर्जा साहब ही बताएंगे ना। नहीं, चिल्ले में होता क्या है, क्या करते क्या हैं इसमें? मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं, कोई मुझे भी तो समझ आए ना। बंदा और बैठ चिल्ले जाता में है। और चुल्ले में ये फर्क है कि चुल्ले के ऊपर पेश है, चिल्ले के नीचे जहर है। नहीं, चुल्ला मैंने नहीं पूछा आपसे, चिल्ला पूछा है जो आप कह रहे हैं, मैंने चुल्ला नहीं पूछा। मैं ये पूछ रहा वो हूँ चुल्ला उसमें होता क्या वो है? चुल्ला कुछ- होता है, ये चिल्ला होता है। कुछ जादू के मंत्र पढ़े जाते हैं, क्या होता है क्या उसमें? यार ये हमने तो काटा नहीं है, मिर्जा साहब ने काटा, मिर्जा साहब से पूछे। डाक मास्टर साहब, क्या मिर्जा साहब ने चिल्ला काटा है होशियारपुर में? नहीं मनु तो नहीं पता। नहीं, टाक मास्टर साहब मुझे ये पूछने ने चिल्ला होता क्या है, उसमें करते क्या है? नहीं चिल्ला कुछ भी होता है, ये जो तहरीर इन्होंने लगाई हुई है ये अहमद नज़ीर साहब पढ़ कर दिखाएं, और इस जो तहरीर लगाई है इसकी गर्ज़ो गायत बताएं, तब बंदा भी बात कर सकता है। अब हमने कोई हाँ जी, गर्जो गायत ही बताने के लिए लगाई है, हमने कोई वैसे शुगल में मेरे लगाने के लिए लगाई है। मेरे नज़दीक तो चिल्ला जो है वो यही होता है कि आप अदर देन जैसे नमाज कुरान है, वो उससे हटकर जो अल्लाह ताला की इबादत या रियाजत करते हैं, तो यार हफीज भाई जैसे वो चिल्ला कहलाता है। हाँ जैसे वो जो ना कौन थे वो गौस पाक ने जैसे वो 40 साल बियाबानों में जाके इबादत की थी, तो उसी को चिल्ला ही कहते हाँ, तो अब हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर क्या नबी करीम गारे हिरा में क्या करते थे? नहीं, नबी करीम ने कभी चिल्ला नहीं काटा, झूठ ना नहीं, बोले। नबी करीम की तरफ नहीं ये बात ना जाना, नबी करें। करीम की ये तरफ बात ना नहीं करें नहीं नहीं हफीज भाई। नहीं नहीं नबी करीम ने चिल्ला नहीं काटा, गारे हिरा में जाते थे, वो चिल्ला नहीं था। नहीं, वो जाते थे, कभी इसीलिए आ मैंने जाते थे, आपसे कभी- पहले पूछा आप चिल्ला कहते किसको हैं। अब आप फौरन जवाब दे रहे हैं वो भाई- चिल्ला नहीं होता, इसका मतलब आपको चिल्ले का पता है कि चिल्ला होता क्या है। भाई चिल्ला जो है ना, जिसको चिल्ला मिर्जा साहब ने बताया है, या यार आप हमारे चिल्ला हिंदुस्तान- किसको कहते हैं, मुझे ना बताएं हिंदुस्तान मिर्जा में- साहब किसको कहते हैं। मिर्जा साहब मैंने तो खुद बोल तो रहे हैं आप काटा मिर्जा नहीं साहब ना। आप मिर्जा साहब के मानने वाले नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके नजदीक चिल्ला क्या है, मुझे मत बताएं मिर्जा साहब ने फलानी रूहानी खजाइन किताब जल्द में ये लिखा है चिल्ले के बारे में, मैं नहीं जानना चाहता। हाँ, मैं मेरे आपसे पूछ रहा नजदीक हूँ। चिल्ला यही है। क्या मेरे है? नजदीक चिल्ला यही है कि 40 दिन तक अलहदा होके किसी दूर अकेली तन्हाई वाली जगह पर जाकर अपने आप को मुकैद करके वहां पर कोई अज़कार वगैरह करना और कोई जिनशिन पकड़ने की कोशिश करना। नहीं, जिनशिन नहीं, जिनशिन वाला कोई बात नहीं है, जिनशिन नहीं होता। कई लोग चिल्ला करके जिन, अच्छा जिन पकड़ते हैं बंदे, नहीं सुने, अब मैं मैंने आपको देखे हैं बताता हूँ। बंदे। मैंने अब- अच्छा मेरी गल सुनो ना, जे मेरी डेफिनेशन है मुतफिक नहीं, मेरे को पंगा कानू, मेरे को पूछा कानू है। नहीं, मैं जो जानना मैं तो सन लगा ना, मेरी आपका गल मकसद सुनो। देखो, अगर तुम्हारा मकसद जो के मैं लिए- जानना फीशेक अगर- साहब, सुन लो ना, जो मैं मिर्जा साहब जानना जेल मैं बड़े हैं। बयान करना, मेरी गल सुन लो। ब्लड तुसा प्रेशर की ਮੈਨੂੰ गोली ਸਵਾਲ खा लें। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਿੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੁਣ। ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸੁਣੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਡਾ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਏ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤ ਸਨ, ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਚ ਆਫੀਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰਾਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਹਾਈਏ ਪੀਰ ਫਕੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਹੈ ਵੇਖ, ਇਹ ਦਮ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਡੱਬੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਿੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरे को डेफिनेशन मेरी भी सुन लो ना। कहते हैं कि जो अगर आप महज इबादत और रियाजत अल्लाह से लौ लगाने के लिए करते हो वो जायज़ है, लेकिन अगर आपका मकसद उस चिल्ले के पीछे कुछ और है जो अल्लाह की शरीयत उस टकराता है, अल्लाह के कानून कुदरत से या अल्लाह से टकराता है, तो वो चिल्ला नाजायज़ है, वो जायज़ नहीं है, वो शैतानी चिल्ला है आपका।
آپ کا چلو مقصد ٹھیک یہ ہے ہے، میں جن یہ قابو آپ کی- کروں گا، سنیں آپ کا مقصد یہ ہو میں جن قابو کروں گا، جن قابو آئیں گے ان سے دولو مالت بناؤں گا، انہیں کہوں گا میرے لیے دولت لاؤ، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو، وہ آپ کا چلہ جائز نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو لیکن گیا۔ اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے میں ٹھیک نے ہو اللہ گیا، سے آپ لو کا- لگانی ہے، وہ اور بات ہے۔ بھائی آپ کی شریعت اور آپ کے اصول، میری ہماری شریعت نہیں شریعت ہے، ہماری- میری کوئی شریعت نہیں ہے، مطلب نہ مرزا وہ- صاحب کی کوئی شریعت ہے نہ میری شریعت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کہ کی ہو جس کو آپ سکتی ہے۔ فالو شہباز کرتے ہیں یار، شیخ صاحب یار شہباز لڑائی کا شاہد کیا اللہ مطلب معاف ہے؟ کر دیا دشمنوں کو۔ آپ جس بھی شریعت کو فالو کرتے ہیں اس میں جو بھی ڈیفینیشن ہے جو آپ نے بیان کر دی، مجھے اس سے کیا لینا دینا، یہ تو ہمارا سوال ہی نہیں ہے۔ سوال بس یہ تو میں نے ہے آپ کہ کو کیا بتا مرزا دیا ہے کہ مرزا صاحب نے وہی کام کیا تھا جو آپ جس کو کیا تھا؟ وہی کیا تھا جو نبی کریم غار ہرا میں کرتے تھے، او ہیلو، وہی عبادت طرف نہیں ریاضت جانا۔ کی، عبادت ریاضت یہ- کی انہوں نے، یہ نبی وہ بھی کریم- اللہ کی عبادت ریاضت کے لیے تنہائی میں جاتے تھے، وہاں اگر پہ جا کے اگر نبی میری کریم بات کرتے سنیں تھے، نا، میری ہاں؟ بات تو سنو بھائی، اسی میری طرح بات کا سنو۔ چلہ مرزا صاحب نے بھی کاٹا ہے، نبی عبادت ریاضت کی اللہ نبی کی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کسی نے چلا نہیں کہا، آپ نہ کہنا ورنہ میں نیچے پھینک دوں گا، کیونکہ یہ گالی ہے نبی پاک کو۔ نہیں انہوں نے کبھی چلا نہیں، ایک منٹ سن لو میری بات، نہ انہوں نے چلا کاٹا، نہ ان کے بارے میں 14 صدیوں میں کسی مسلمان نے یہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چلا کشی کی یا چلا کاٹا۔ یہ لفظ آپ بولیں گے میں آپ کو نیچے پھینک دوں۔ نہیں، آپ دیکھیں جو مرضی کریں، لیکن آپ مجھے چلہ کی میں نے ڈیفینیشن آپ دیکھ کو کے بتا صرف چلے دیجیے کے گا بارے میں کہ پوچھا ہے۔ اگر چلہ کی میں ڈیفینیشن نے آپ کو بھائی عرض کر- ڈیفینیشن، اب میں سن لینا، ڈیفینیشن آپ نے سن اپنی بیان کر دی نا، میں نے سن لی۔ اب سوال صرف اور صرف اتنا ہے، اب چلہ گالی ڈیفینیشن پہ نہیں نہیں ہے، جاننا۔ چلہ گالی اب نہیں ہے، کوئی برا بھائی لفظ نہیں ہے چلہ۔ سن لے جو عمل ہمارے محبوب نبی کا نہیں ہے ان کی طرف منسوب کرو گے، ہم برداشت نہیں، وہ ہم گالی سمجھیں گے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ میں نے کب کہا معاذ اللہ وہ جو کہ جنہوں simple- ان قابو کرنے تو کے لیے بھائی جایا کرتے تھے۔ آپ اس طرح کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال نہ میں کریں، نے آپ تو کی یہ کہا مہربانی، ہم ریکویسٹ کر دنیا رہے سے ہیں نا، کٹ کے اللہ ہم کی عبادت ریکویسٹ کر ریاضت رہے کے ہیں لیے، دنیا سے علیحدہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے عبادت لیے۔ ریاضت اور چیز ہے، عبادت ریاضت اور چیز ہے، ہم بات کر رہے ہیں چلہ کشی کی۔ چلہ کیا مرزا صاحب نے، آپ کے مرزا صاحب نے چلہ کاٹا، ہاں یا نہ؟ یہ سوال ہے۔ انہوں نے وہی کام کیا علیحدہ ہو کے عبادت ریاضت کی، اور کوئی جن قابو نہیں کیے، نہ کوئی اور چلہ نہیں کیا۔ السلام علیکم، میں جن عمر کی بھائی، میں نے کیا پوچھا حال ہی ہے؟ نہیں، میں نے جن کا پوچھے نہیں، وعلیکم السلام عبداللہ، میں نے جن کا تو پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کیا عامر انہوں نے بھائی؟ چلہ کاٹا؟ ہاں، چلہ کاٹنے والے جن پکڑتے ہیں یہ ٹھیک ہے، پاکستان ہندوستان میں نے دیکھا، میں نے مثال بھی دے دی ارشد کی، سرائے عالمگیر والے کی، لیکن آپ کے مرزا صاحب کے بارے میں یہ نہیں پوچھ رہا انہوں نے کون سا جن پکڑا تھا، جننی تھی کہ جن تھا کیا، میں تو یہ سوال ہی نہیں کر، میں کہہ رہا ہوں صرف کیا انہوں نے چلہ کاٹا تھا؟ آپ کہہ دیں کاٹا تھا یا کہہ دیں نہیں کاٹا تھا، آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق، جو بھی آپ کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق بتا دیں، کیا آپ کے مرزا صاحب نے چلہ کاٹا تھا ہوشیارپور میں؟ میں نے کہا میں آپ کو وہ دیکھ کے بتا دوں گا، لیکن صرف میں نے یہ وضاحت کی کہ اگر اگر ابھی آپ کو اس پتہ ہی قسم نہیں کا ہے، کاٹا، اگر کوئی آپ اس قسم کا نہیں کو کاٹا، او بھائی جس اگر قسم آپ کو کا کاٹا پتہ ہی وہ نہیں بتا ہے، دیا، وہ آپ کو برا یار لگ یہ گیا۔ اسی کا نام قادیانیت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کا نالج ہی نہیں ہے اور ابھی آپ نے دیکھ کر بتانا ہے، اس نہیں، کے بارے میں پہلے پرچہ لگانا شروع کر دیا۔ جب میں نے ایک چیز نہیں دیکھی، میں نے کہا میں دیکھ کے بتاؤں گا، تو میں کاٹا نہیں یا دیکھی کاٹا۔ تو نہیں دیکھی تو لیکن کہہ اس لیے دینا میں نے نہیں آپ سے- دیکھے، اس لیے میں نے بھائی آپ صاحب کو نہیں دیکھی، ود ڈیو او ریسپیکٹ میں نے چودھری کہا صاحب، کہ اگر کاٹا او تب کیا؟ چودھری بھائی نو صاحب، بلڈ شیخ پریشر دی صاحب، گولی کھواؤ اپنے، شیخ صاحب، چودھری صاحب، اپنے بھائی نو بلڈ نہیں- پریشر دی گولی کھواؤ، پٹری تو لے نہیں آپ نے دیکھا، نہیں آپ نے پڑھا تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں، میں یہ ہے، نہیں کہہ میں رہا کوئی آپ کو ہوں، میں گالی تو نہیں یہ دے پوچھ رہا، رہا ہوں اس توہین لیے نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی میں کنفرم نہیں ہوں، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، مجھے بھی اگر آپ کو کاٹا بات تب پوچھے، کیا ہے، مجھے نہ پتا اور ہوتا اگر میں نہیں کیا- کاٹا تب کیا ہے؟ تبھی میں نے پوچھا نا کہ بھائی اگر کاٹا ہے تب کیا مسئلہ ہے، اور اگر نہیں کاٹا تب کیا مسئلہ ہے، اور مقصد کیا تھا چلہ کاٹنے کا، آپ نے وہ بھی ہمیں بتایا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے میں نے ہمیں پوچھا اس نا، سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امن نذیر صاحب بات تو سنیں، میں نے آپ سے یہی یار شروع ہمیں میں- اس سے کوئی، میں نے آپ سے شروع میں یہی پوچھا کہ ان کا مقصد کیا تھا چلہ کاٹنے کا، کوئی مقصد مجھے بتا دیتے نا آپ کے، جی ان کا مقصد یہ تھا میں نے فلاں جن قابو کرنے ہیں، یار فرشتے مجھے قابو اب کرنے یہ ہیں۔ کوئی سوال ہے کرنے والا، یہ اس کوئی لیے سوال ہے پوچھا تھا کرنے کہ والا کہ ڈیپینڈ ان کا کرتا مقصد کیا تھا؟ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، شیطانی پہلی مقصد ہے تو پہلی وہ چلہ ہی سن نہیں لینا، ہے، وہ نہیں، چلہ سن لیں، ناجائز ہے۔ سن لیں۔ پہلی بات بھائی سن تو لینا شفیع شیخ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے چلہ کاٹا؟ اگر کاٹا ہے تو پھر مقصد پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہاں ان کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا ہے چلہ کا چلہ؟ مقصد یہ بھی سوال یہی ہے۔ ہوتا ہے کہ 40 دن تک عبادت و ریاضت کرنا کسی خاص مقصد کے لیے،
अब ये देखा जाएगा कि वो खास मकसद क्या है, जायज और जो नाजायज। भी यार मकसद यार वो तो देखे ना, जो सवाल हम कर ही नहीं रहे, मिर्जायत इसी का नाम है कि जो बात हम कर ही नहीं रहे, जिथे लाश पई उथे कई नहीं मारनी, तो सज्जे खबे कईयां मार के ते सारा कमाद गुड सड़ना है। हफीज जिथे साहब लाश एक पई मिनट उथे ठहरे कई मारो ते हफीज दसो साहब एक मिनट ठहरे मिर्जा साहब चिल्ला एक कशी मिनट की ठहर कि नहीं जाना। की, बस। अच्छा आमिर साहब मुझे ये बताएं, हमें आपका सवाल नहीं समझ आ रहा। और को कहान है, उर्दू में सवाल है, लिख के ऊपर लगाया हुआ है, क्या मिर्जा अहमद, ओ सॉरी वाकई यार मैंने वाकई गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, मैंने इसमें देखा नहीं। मिर्जा यही तो गुलाम मैं बंदों अहमद से कह रहा हूं। कादियानी ने, नहीं मेरी गलती है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, मैंने नहीं देखा, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ कि ये मैंने ही लिखा था, लिखते हुए कहीं वो हो गया जा है। माफ मैं कीता। दोबारा एडिट कर दूं। अगे गल कर। नहीं उसको मैं कर दूंगा सही, ये तो लिखते हुए गलती हो जाती है ना। मैं सवाल लिखकर मोटा सा लगाया हुआ है, क्या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने होशियारपुर में चिल्ला काटा, ये है सवाल। हाँ जी, तो इसका जवाब ये है, क्या रसूल पाक ने गारे हिरा में चिल्ला काटा? नहीं काटा, रसूलुल्लाह ने चिल्ला नहीं काटा। फिर उन्होंने भी नहीं काटा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी चिल्ला नहीं काटा, रसूल पाक ने गारे हिरा में चिल्ला नहीं काटा। वो तो हो गया ना जवाब, उसका तो दे दिया मैंने जवाब, नहीं काटा उन्होंने, तो अदा भी कभी हो उन्होंने गया जवाब। जिंदगी में चिल्ला नहीं काटा। ऐसा जवाब में दे उन्होंने भी कभी जिंदगी में चिल्ला नहीं काटा। अभी देखते हैं ना, खोलो मकतूबात अहमद। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਹ करते थे गारे हिरा में। ਫਿਰ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अमन नजीर साहब आप हर चीज मकतूबात लानती कौम, पीछे एक मिनट चुप कर जा। ऐसी गलीज और गंदी कौम, अगर एक बार मैं जवाब दे दिता है कि साडे नबी ने चिल्ला नहीं कटिया, तो फिर लानतियां और बकवास करी जाणगे, भौंकी जाणगे। ऐसी गंदी कौम मत्थे लगी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਹੋ, ਲਾਨਤੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਐਸੀ ਬੇਗੈਰਤ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आमिर भाई मेरे को भी एक डेफिनेशन है। जी करो अब्दुल्ला भाई। आमिर भाई जिन्नी गल पूछी जा रही है डिलीवरी उन्नी ही गल करनी है। एक मिनट अब्दुल्ला सॉरी, जिन्नी गल पूछी जा रही है उन्नी ही गल करनी है। रसूलुल्लाह दे बारे मैं सवाल दा जवाब दे दिता है, जेड़ा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ रसूलुल्लाह ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, नहीं करनी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਜਾਓ ਦੌੜੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ। क्या हो गया रसूलुल्लाह ਦੇ ਭੌਂਕਣਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਮਕਤੂਬਾਤ ਅਹਿਮਦ ਜਿਲਦ 100 193 ਸਫਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ। आमिर नजीर साहब ये ज्यादती कर रहे हैं अब आप। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਹਰਾਮੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। नहीं मिर्जा कादियानी कहता है जेड़ा रसूलुल्लाह दे उत्ते बुरी बात कह रहे हैं जो सुन लो ना भाई, बुरी बात है तो मिर्जा साहब ने फरमाई है। अगर ये बुरी बात है तो मिर्जा साहब ने फरमाई है। ओदे हरामी होने च शक ही केवे जेड़ा रसूलुल्लाह दे खत्ते पै जांदा है। ओनू सवाल कीता जा रहा है। आप मेरी बात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दे बारे एक तो ये आदत बड़ी आम है आप लोगों में कि आप गुस्सा कर जाते हैं। मेरी बात सुन लें, आप गुस्सा कर जाते हैं कि शायद ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ बात कर रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ बात की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बंदे पे सुनदे ने, अमर जी से बात तो सुनने ने के बह रहे ने, एना च कोई बंदा आके मेरी बात सुनने करने लगे रसूलुल्लाह दे बारे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की थी। अच्छा शहजाद साहब, वो तो यही जिक्र कर रहे हैं कि इबादत मेरे को भी एक डेफिनेशन है, सुन लो शहजाद साहब। जी जी, जिस वक्त खवातीन प्रेगनेंट होंदियां ने उस तो बाद डिलीवरी होंदी है, वो भी एक चिल्ला कटदियां ने। ते मिर्जा साहब चिल्ला नहीं होंदा, वो चिल्ला होंदा, वो डिलीवरी होई। हां खुदा दा वास्ता ही और चिल्ला 40 दिन में होता है कि नहीं होता?
ایک ملک صاحب وہ ٹرم چلے ہے نو چلا کہہ پنجاب رہے میں ہیں خاص طور پہ وہ جاری جو ہے، ہیٹ آ سکے ਉਹ اب بھی ਛਿੱਲਾ جاری ہے، 40 پہلے ਦਿਨਾਂ بھی ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ جاری ਨਾ, تھی۔ چلا ہوندا چلا وہ چلا نہیں ہوندا ਉਹ ਛਿੱਲਾ میری بات 40 تو ਦਿਨਾਂ ਦਾ سنیں۔ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ہے ਨਾ। یار کی ملک صاحب کی لوگ تو پیدا کیا ہو کیتے گیا ہیں آپ لوگوں ਤੇ کو؟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ عبد ਨੇ। جلانی بھی پریگننٹ اچھا ہویا اچھا، سی، عبد القادر جلانی بھی پریگننٹ، محی الدین نواب بھی ہویا سی جڑا کی نا تہاڈا اودے ابن عربی وہ بھی ہویا ہے پریگننٹ۔ کتاباں میری پڑھو بات نا سنیں، جا کے پھر پتہ لگے گا، صرف مرزا صاحب نہیں ہوئے، تانوں صرف مرزا صاحب نظر آندے نے، عبد القادر جلانی دا کی کرنا جڑا پریگننٹ ہویا سی؟ ਇਹ ਤੇ وہ ਮੰਨਦੇ چھوڑ ਹੋ دیں، کہ مرزا یہ صاحب تو پریگننٹ مانتے ہو ہوئے؟ نا، ایک تو یہ وہ بس بات وہ جہو جو آپس میں ایسا لڑائی وہ کے جے کیا مرزا صاحب فائدہ یہ ہے؟ تو مانتے ہو جہو جو ایسا وہ تو جے لڑائی کیوں کرتے ہیں؟ چلو انہیں تو جواب چھوڑ آندا دیں۔ سوال دا کہ نہیں آندا، اس سوال تے گل کرنی ہے کہ اچھا کوئی بات کر سکتے ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے؟ یہ ادھر پہلے یہ سوال کا جواب دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کر لیں گے بات۔ یہ سوال یہاں پہ ہے کہ کیا نہیں مرزا صاحب نے ایک منٹ نا آپ کی شیخ صاحب، ایک منٹ شہزاد صاحب، ببرکات پر کوئی بات کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ شہزاد صاحب سن لو، وچوں نہ وچوں لے جیا کرو۔ بات یہاں ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کرنی ہوگی نا تو الحمدللہ ہم کر لیں گے۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ مرزا صاحب نے چلا کاٹا یا نہیں۔ اور میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو اس کا جواب دیں، کیا انہوں نے چلا کاٹا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ چلا کاٹا، نہ ہم اس کا کوئی سوال کر رہے ہیں، یہ بات پوچھ رہے ہیں مرزا صاحب کے والے سے۔ میں تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کر سکتا ہوں۔ نہیں تو ان کا ہم نے سوال ہی نہیں پوچھا، تو آپ ایسے کر دیں گے، اپنی مرضی سے کر لیں گے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی ہے نا۔ عبادت کا نہیں پوچھ رہے ہم، میں تو یہی عرض مرزا کر رہا صاحب ہوں نے کہ چلا اللہ تعالیٰ کاٹا کی یا عبادت نہیں، کرتے چلے تھے، کی بات حمد کر رہے کرتے ہیں۔ تھے اللہ تعالیٰ کی۔ مرزا صاحب نے کچھ چلا خیال کر کاٹا یا لیں نہیں؟ صاحب بہادر صاحب، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، کچھ خیال کر لیں۔ آپ سے عاجزانہ درخواست ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نام ہی آپ لیتے تھے رسول نا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے حوالے سے مسلمانوں کو بخوبی پتہ ہے، الحمدللہ جی ان کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ تو کو پھر پتہ وہ ہے۔ آپ بات نہ کریں میں نا نے میرے محترم، کب وہ انکار آپ کیا مجھے ہے نہ کہ آپ کو نہیں سمجھائیں نا پتہ؟ کہ وہ انہوں نے کیا ان کی حیات ہاں، مبارکہ میں کیسی وہی تھی۔ عرض کر رہا ہوں آپ کہ اپنے مرزا صاحب کی بات کریں کہ کیا آپ کے مرزا صاحب نے چلا کاٹا یا نہیں، نہیں؟ میری آپ بات کیوں سن لیں۔ آپ اچھا جب مرزا صاحب کا نام میری لیا بات جاتا ہے تو آپ سن لوگوں کو لیں، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ عرض تو سن لیں میری۔ سنائیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک قرآن کریم کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئی پھر تھی، آپ ادھر جا رہے ہیں، میں میں آپ سے وہی کوئی تو اور عرض کر رہا آپ ہوں۔ کو کر رہا ہوں، آپ قرآن کہیں اور کریم جا میں رہے ہیں۔ ہے نا کہ اللہ اکبر الحمدللہ، یہ پاک کلمات ہیں قرآن اچھا تو کریم میں۔ مرزا صاحب نے چلا کاٹا یا نہیں، اس کا جواب آتا ہے آپ بات کو تو یا سن نہیں؟ لیں ذرا۔ مرزا صاحب نے چلا کاٹا یا نہیں؟ شہزاد صاحب آپ کو اس کا جواب پتا ہے یا نہیں؟ میں کسی اور سے پوچھتا ہوں۔ او عبادت کی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی۔ چلا کاٹا یا نہیں، عبادت کی نہیں میں پوچھ رہا، چلا لفظ چلا سن لے، چلا آپ کہہ دیں نہیں چلا نہیں کاٹا، پنجاب تو میں آپ کہہ میری دیں بات سنیں، پنجاب میں اس دور میں پنجاب بھی کی بات نہیں اب میرے بھی سنیں یار، پھر یہ آپ ایک پنجاب خاص ہندو ٹرم سے یوز یوز کی کرانے کے جاتی لیے ہے۔ مجھے میری بات سن لیں، جو لوگ مرزا الگ صاحب ہو نے جاتے ہیں دوسروں سے اور وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اچھا ہیں تو پھر مرزا یا صاحب نے چلا کاٹا تھا نا؟ یوسفی صاحب حضرت موسیٰ نے کوئی 40 حال دن نہیں تک ہے۔ کیا کیا تھا؟ یوسفی صاحب حضرت موسیٰ نے 40 دن تک کیا کیا تھا؟ سورہ اعراف کی اگر آپ آئے تو 141 ادھر لکھا ہوا کہ انہوں نے چلا کاٹا تھا؟ نہیں، کیا تھا؟ نہیں ادھر لکھا ہوا چلا کاٹا تھا؟ حفیظ شیخ صاحب مجھے پوچھ رہے تھے۔ حفیظ شیخ صاحب بندے والی گل کرو، جیڑا سمپل سوال پوچھا جا نہیں، رہا میں نے ایک گل دسو، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے، نبی پاک دے بارے، عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اگر قرآن وچ یا حدیث کنے لکھیا کہ انہاں چلا کٹیا ہے، چلا وہ عربی پیش زبان کر۔ کا لفظ ہے۔ یار جے نہیں عربی زبان دا احمد لفظ یا عربی زبان دا تسی لفظ منگ رہے ہو ساڈے وہ کول جو آپ ترجمہ احمد وہ دا جی یار کر کے ترجمہ دکھاؤ۔ احمد جی صاحب آپ کو کوئی دھوکہ لگ رہا ہے، میری بات سن لیں، آپ کو کوئی دھوکہ لگ رہا ہے اس ٹرم سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلا جو ہے یہ کوئی ہندو جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کو یہی ہے نا، مجھے سمجھ لگ گئی آپ کی باتوں سے، آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہندو یا سکھ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ او گل تے سن لے، تو گل یہ تے ایک سن لے ٹرم ہے۔ او یار ان میں پہ اس کام ٹرم کرنی تہاڈی ہے، نو اس میں برا دخل۔ اچھا نہیں کہہ رہا۔ او میری گل سن لو مرزائیو، نہ میں تہاڈی اس ٹرم نو برا کہہ رہا نہ میں اچھا کہہ رہا، میں تے کوئی تنقید کر رہا چلا کیوں کٹیا ہے۔ اے تسی گلاں نبیاں ال منسوب تاں کرو جے میں کہہ رہا تہاڈے مرزا صاحب نے چلا کیوں کٹیا، اے گندی حرکت کیوں کیتی، اے گلاں میں کیتیاں نے کوئی؟ میں پوچھ رہا، میں صرف او یار حفیظ شیخ صاحب پہلا کوئی اللہ پاک نے کان دیتے نے، انہاں دے وچوں کوئی شے وڈ لین دیو، پھر اینوں جیب نو لا لیو۔ تسی انہاں زور لا کے بول دیو تے ساڈی گل ہی نہیں سنتے۔ تسی اگلے فلانے ٹھنگ دی گل سننی نہیں ہے، تساں بولی جانے جیڑی گل نہیں کیتی جا رہی، نہ تے اسی یہ کہہ رہے ہیں
کہ چلا ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਿੱਲਾ ਰਹਿਬਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕਟਿਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਲਾ ਕਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਟਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं दसना एक मिर्जाई जवाब ही होता है, एक पहलू से काटा एक पहलू से नहीं पढ़ने लिखने वाले हैं, जवाब दे आप लो, तो किताबें पढ़ते हैं, आपको तो फिर पता होना चाहिए कि वहां पर क्या लिखा यार मैनू तो पता है ना। हाँ तो फिर बात खत्म हो गई, आपको पता लग गया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦਿੱਤੇ? ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। मेरा क्या जवाब होना है? हुजूर ने खुद जवाब दिया हुआ है अपनी किताब में। वही चीज है, वही आपने खोल खोल कर लिखा हुआ है कि आप किस गर्ज के लिए गए होशियारपुर। होशियारपुर में जो जाना था वो आपने खुद यार लिखा हुआ है, जाना हमें क्या जाना इबादत करना, किताब पढ़ने आपको सब मालूम हो जाएगा। ओए ओए सब मालूम नहीं ना हो रहा, ताई तो पूछ रहा मैं। नहीं मालूम है, आप ऐसे जानबूझ के अब बहाने बना रहे हैं। यार जे नहीं मालूम तो तुसी मालूम करा दियो, दस दियो भी उन्हें चिल्ला कटिया या कह दो नहीं कटिया। नहीं हमें बताने की तो एक लफ्ज भी जरूरत नहीं है आपको, वहां पर सारी किताब में ही फिर ये तुसी लिखा थल्ले हुआ उतर है। जाओ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी 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 ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗੇ, मैं हाशियाराई करना। हाँ नहीं वही ना, फिर आप तो फिर हाशिया वैन- नहीं करेंगे, मुझे पता है आप ਫਿਰ ਵੈਨ ਕਰੋਗੇ, पता लग गया। ਫਿਰ ਵੈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾशियाराई ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ। ਸੁਣ ਤੇ आमिर नज़ीर साहब, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ लोगों से ऐसी तवक्कुआत नहीं रखा करते, ये बुरी बातें हैं। ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नहीं तवक्को रखते ऐसी, लेकिन मेरी मैं बात सुनना, मैं किसी यहाँ पर कोई मुसलमान बैठा हुआ गल जिस तरह मैं अपने नाम मुसलमान नहीं रखते ना सारे, मेरी बात सुनने। गल तो सुनो ना, हमारी कोई ऐसी तवक्कुआत नहीं है कि वो लोग अच्छा गल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई तवक्को रखे या बात करें। किसी और की भी सुना करे ना, अपनी जो मुंह में आप बोल लिए जाना बस, जब तक पेट खाली नहीं होना। अगले बंदे की भी तो आवाज सुना करे ना यार। तो सुन तो रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? बोले जा रहे हैं यूपी साहब देखें, आपसे मुख्तसर सवाल पूछा कि क्या मिर्जा साहब ने चिल्ला मैंने काटा, अर्ज ये की है, आपने इसका जवाब देना है तो ठीक है, नहीं देना तो आप खामोश हो जाए। तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए लोगों से। फिर वही और आप कहते मतलब हैं ਉਹਦੇ कि ये पेट बात ਦੀ ਜਿਹੜੀ जायज़ है, ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, अगले बंदे की गल नहीं सुननी। यूसुफी साहब मेरी बात का भी जवाब दें। जैसे सारे मिर्ज़ाई पता नहीं यार, किले की बात की, अगर गारे हिरा से मुनासबत करके आमिर नज़ीर साहब, ओ भाई गारे हिरा की बात सुन लेना, सुन ले साहब, मेरी बात, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ मेरी ਕੀ बात पूरी सुन ले। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पता नहीं ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ क्या मिर्जा साहब ने चिल्ला काटा या नहीं। अब मैंने वो जो मुनासबत दी आमिर नज़ीर साहब ने बुरा नहीं, मुनासबत की गल नहीं पूछ रहे, मुनासबत सुनो ना, हूं तुसी हली आमिर नज़ीर साहब ने मेरी गल सुनो, मेरी शेख साहब एक मिनट जरा, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੁਮਾਸਲਤ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦਾ ने अभी एक बात की है कि आपने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह गालियां देनी है तो अपने घर में अपने बच्चों के सामने बैठ तो मिर्जा साहब ही गालां ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਛੱਡੋ। अगर नहीं कड्डी तो गाल ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਬਣੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आमिर नज़ीर साहब ने ये बात क्यों की है कि आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕਾਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਮਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਆਮਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੇ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਵੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਜਾਂ ਛਿੱਲਾ ਜਾਂ ਟਿੱਲਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਸੇ ਗੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਿਲਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਵਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ दे देता है। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल कर रहा, मैंने नहीं कहा कि नबी करीम ने चिल्ला काटा, मैंने कहा वो इबादत रियासत के लिए अलहदा जाते थे, मैं सुन ली ना गल, मैंने नहीं कहा कि चिल्ला काटा, मैंने कहा हफीज शेख साहब, हफीज शेख साहब यार अपनी जुबान में चिल्ला यार ਅਸੀਂ इंसान ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ को किला गए, हम क्या कहें। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਚਿੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਚਿੱਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। मैंने नहीं कहा कि उन्होंने चिल्ला ਕਿਉਂਕਿ काटा ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਉਸ ਦਜਾਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। कोई भी नहीं दे रहा ऐसे ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਉਸ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਇੱਥੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, मतलब पूजा ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। मैंने तो ये कहा है कि भी वो इबादत रियाजत के लिए अलहदा जाना, हम लोग ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਮੰਨਣੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਮਕਤੂਬਾਤ ਜਿਲਦ ਸੋਮ ਸਫਾ 193 ਉਹਦਾ ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਰਾਈਨ ਅਲ ਬਰੀਆ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਬਰੀਆ 196 ਸਫਾ 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ कुछ स्कैन तो बड़ा करे, ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। स्कैन कुछ बड़ा करे, ये तो बिल्कुल छोटा सा नजर ही नहीं आ रहा ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਕੈਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੇ ਦੇਣਾ ਮਕਤੂਬਾਤ ਜਿਲਦ ਸੋਮ ਸਫਾ 193, ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 196 ਸਫਾ है। उते मिर्जा कादियानी ने इनकार किया है। हुण असीं इनकार मनना है या इकरार मनना है? बस मेरी बात सुनिए, इनकार उसी का किया है ना, मैंने पहले आपको बता दिया था। इनकार उसी बात का किया है कि जो लोग गलत समझते हैं इस चिल्ले को। आप कहते हैं कि चिल्ला जो है ये हिंदुओं और सिखों की आदत है। कुरान करीम ने इस बारे में कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला, ठीक है? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ? बस ठीक है, तो ये टर्म यूज होती है पंजाब में, आम यूज हो रही है। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਮਕਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ तो पंजाबी है कि नहीं? पंजाब से ही है ना आप? ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੋ। चिल्ला तो आम लफ्ज आपके आम यूज में भी आता है, आपको पता है इस बात का? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਈਏ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। नहीं, मैंने वही अर्ज की है ना, ये जो चिल्ला समझ रहे हैं ये अल्लाह ताला की इबादत नहीं समझ रहे असल में, ये कहते हैं कि शायद कुछ और था। मैं किस तरह समझ रहा हूं? ने खुद लिखा है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत के लिए किया हूं वहां पर। ओ हेलो, मैं की समझ रहा हूं? तन्नू की पता मैं की समझ रहा हूं? वो जो लिखा वो पढ़ दे फिर पूरी इबादत। यानी मेरे दिल में तू झांक के वेख लिया कि मैं समझ रहा। आमिर नज़ीर साहब पूरी इबादत पढ़ दें। भारत ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पढ़े तो सही तरह थोड़ी सी।
आप तो वैसे भी बड़े शौक से पढ़ते हैं या भारतीय मैं ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੜ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ ਦੋ ਖੋਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ ਦੋ। 196 ਸਫਾ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਦਾ 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ, ਪੜ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ में ऐसा है, मेरी समझ में वैसा है, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਚਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੂਠੋ ਝੂਠ 44 ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਤੱਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, क्या ये गल इन्हां दोवां चों किहड़ी गल मननी है? हेलो शहजाद साहब सुन लो, वो कहते ने मैंने कभी रियाजात शाका भी नहीं की और ना ज़माना हाल के बाद सूफियों की तरह मुजाहिदात शदीदा में अपने नफ्स को डाला और ना गोशा गजीनी के इल्तिज़ाम से कोई चिल्ला कशी की। हाँ जी, हाँ, तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने तो अनबेर ने थी वहां पर जाके वो चिल्ला कशी जो एक टांग पे खड़ा होना ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। हमने वहां पर इतने आप तो रोजों की बात कर रहे हैं, यार बिल्कुल ये ले जाते हैं पागल लोग, पागल है वहां पर। पता नहीं इन्होंने घर ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪਾਗਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਇੰਤਹਾਈ। अच्छा चलो एक मिनट मैंने उन्होंने पूछ लें दो। अच्छा जी बादल साहब एक मिनट दो मुझे एक मिनट दो। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मिर्जा साहब ने सैयद अहमद जान साहब के घर 1886 में 40 दिन तक चिल्ला काटा। उस चिल्ले को काटने के बाद उन्होंने बाहर आके ऐलान किया कि मुझे इस चिल्ले में एक इनाम हुआ है कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा जो कि मिस्ले मऊद होगा। ये है इसका जवाब। मना क्यों किया? 86 वो बात की है, लेकिन अच्छा शहजाद साहब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने चिल्ला जो है ना एक टांग पर नहीं उन्होंने काटा, तो दो टांगों पर तो काटा। मगर इत्काफ की इत्काफ की जो हालत होती है ना, जिसमें अल्लाह ताला की नमाजें भी पढ़ते हैं लोग, दुआएं भी करते हैं, कुरान करीम की दुआएं, वो वाली की हैं बस। और यार उन्होंने क्या मारते ने ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਕਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੁਰਮ? वो लिखा हुआ है साहब, वो देखिए जरा क्या लिखा है। चिल्ला ते क्याम एक अलग अलग चीज ने। और तेरा ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, तो तू कह लिखा हुआ पढ़े जरा, वो कहां वहां क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है सारा कुछ। क्या लिखा हुआ है? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ। मेरी बात सुन लेना, वहां पर क्या लिखा हुआ है? अभी पढ़ा तो है, सुना नहीं क्या आपको लिखा खुद नहीं पता लग रहा, आप मुझे बात कर रहे हैं। वहां पर हुजूर ने साफ वाजे किया है कि मेरी गर्ज तो अल्लाह ताला की इबादत थी। वहां पर जो इल्हाम हुआ है, क्या वो दूसरी चिल्ला कशी से हो सकता है कभी इल्हाम अल्लाह ताला का? अच्छा चिल्ला उन्होंने काटा या नहीं? चिल्ला काटा कि नहीं, कोई हाल नहीं। दूसरी केड़ी पैंदा है? दूसरी चिल्ला कशी केड़ी? दूसरी केड़ी? दूसरी 40 दिनों तक जो अलग होना है लोगों से और अल्लाह ताला का नाम लेना है, कुरान करीम की दुआएं करनी है, क्या उससे वो चिल्ला साबित हो सकता है जो आप समझ रहे हैं? वही जवाब पता झूठ बोला कि मैं उस तौर पर नबी हूं। ਸਾਡੀ ਤੇ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ मैं उस तौर पर नबी हूँ जिस तौर पर मैंने अभी कहा है, लेकिन उस तौर से नबी नहीं हूँ जैसे ये लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। हाँ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ चिल्ला नहीं कटिया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ समझ रहे हो, ਉਹ चिल्ला कटिया ਜਿਹੜਾ मैं कह नहीं करके कि आप इस दौर में ममूर हो, नबी हो और आप शरीयत लाने वाले नबी नहीं हो। इतनी सी बात है सिर्फ। आप उस तौर पे आपने चिल्ला नहीं काटा, इस तौर से चिल्ला काटा है। हाँ, आपने इस तौर से चिल्ला नहीं काटा, आपने उस तौर से चिल्ला काटा। हाँ, चिल्ला तो नाम लेना है ना, आप चिल्ले का नाम ना ले। फिर अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है जवाब ये होना चाहिए
आपका जवाब देखो, मैं आपको आप कहते हैं कि 40 रोज तक इबादत की है अल्लाह ताला की, बस यही भाई है जवाब। 40 रोज को छोड़ दो, मैं आपको सिखाता हूँ आपका जवाब क्या होना चाहिए। आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ आमिर नजीर साहब, मिर्जा होशियारपुर पंजाब में 40 दिन तक चिल्ला काटा। उस चिल्ले पता नहीं कितनी होता है ना कुछ चिल्ले का, उसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला से इलाम पाए, और उन्होंने इलाम पाकर ये पेशन गोई की कि उनके घर मुस्लिम मौत पैदा होगा। ये है इसका जवाब। चिल्ला एक पे टांग पे होता है, 2 टांग पे होता है, 4 पे होता है। कि एक मिनट, ट्रू मुस्लिम तुम एक सफर इख्तियार करो होशियारपुर ट्रू की मुस्लिम तरफ। है वो इल्हाम याद नहीं आपको? यार एक मिनट। अमन नजीर साहब को याद है यार एक मिनट, कि जब ये इल्हाम चुप हुआ तो था कर जा, कि बात होशियारपुर करो का सफर इख्तियार करो तो अल्लाह ताला फजल करेगा, ठीक है? अच्छा गल तो कर ले। और किसी के घर में, मेरी बात सुनिए, किसी के घर में चिल्ला काटा जा सकता है? अच्छा, आपसे गल कर लेंदे मैनू, ओ गल कर आप लेंदे पीर फकीरी काटते होंगे, हमारे तो नहीं ऐसे ओ काटते। तन्नू तेरे पैगंबर दा ओ गल सुन, तन्नू हैं अमन नजीर साहब, आपको पीर फकीर तो नहीं कहीं ऐसे काटते चिल्ले? और तो खान मैंने तो कराए सेल कटे तन्नू तो बात ही मैंने दी सेल कट। ट्रू मुस्लिम साहब हाँ जी, की मुद्दा है आज का? आज और कोई बंदा ना, सारे म्यूट लाओ। मैं ट्रू मुस्लिम नूं जब तक केस समझा ना लवां, कोई बंदा के अपना ना मोबाइल ना खोलिया जाए। मिर्जा अहमद गुलाम कादियानी ने होशियारपुर में चिल्ला काटा। ए सवाल सवाल है, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਏ ਹਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 196, 13ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਾ ਹੈ? 196। 196, ਹਾਂ 196। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਕਤੂਬਾਤ ਜਿਲਦ ਸੋਮ ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਲਦ, ਇਹਦਾ ਸਫਾ 193। ਇੱਥੇ ਚਿੱਲੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਿੱਲੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? अच्छा, एक दफा कह रहे ने मतलब है कि मैं चिल्ला कटिया है 40 दिन का या कितने दिन का। दूसरी जगह कह रहे ने मैं तो चिल्ला नहीं कटिया। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ नहीं कटिया। ਇਹ ਜੇ जवाब ये देन कि उस तौर से मैं चिल्ला काटा है तो इस तौर से नहीं काटा, एक पहलू से काटा है एक पहलू से नहीं काटा, तो फिर तुसी आप ही समझ आया जी। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ जी शहजाद साहब, दसो मिर्जा साहब ने चिल्ला कटिया सी या नहीं कटिया सी? क्योंकि 2 ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ? ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि चिल्ला आप कहते किसी को है। जब तक आप उस टर्म पर नहीं आएंगे, एग्री नहीं होंगी दोनों पार्टियां, तो फिर क्या जवाब दूं? वो वहाँ जो भी पढ़ते रहे, इबादत करते रहे, जंतर मंतर जो भी पढ़ते रहे। हाँ, यही बात थी जो असल में जाहिर होनी चाहिए थी। आपके यहाँ चिल्ला ये माना जाता है जंतर मंतर, वो कोई जो पीर फकीर करते हैं या जो दूसरे मज़हब के लोग करते हैं। वो मैं बात नहीं समझाने के लिए, नहीं आप वही समझते हैं, साहब जो भी करते रहे, चिल्ला काटा उन्होंने या नहीं काटा, क्वेश्चन ये है हमारा। क्योंकि मिर्जा साहब की 2 बातें आ रही हैं ना, एक जगह कह रहे हैं काटा, दूसरी जगह नहीं काटा। ये तो हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मुजद्दिद अल अफसानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबें, इनके जिक्र पढ़ के देख लें। वहाँ पर उनका जिक्र है कि उन्होंने अल्लाह ताला की खातिर इबादत के लिए अलहदगी इख्तियार की। वो तो ठीक है उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह लफ्ज़ वहाँ पर हमने अलहदगी इख्तियार नहीं की, हमने चिल्ला नहीं काटा। मिर्जा साहब कह रहे मैंने काटा भी है, नहीं भी काटा। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन पाक लोगों की किताबों में जिक्र है कि चिल्ला कशी की। चिल्ला कहते किसको हैं? आप अगर ये टर्म ही गलती कहते हैं तो फिर उसका गलती मतलब निकलेगा। अच्छा, अल्लाह ताला की इबादत को उस तरह का चिल्ला नहीं बना सकता आप जो सोचना चाह रहे हैं। अल्लाहदगी में इबादत की, तो दूसरी जगह कह रहे मैंने तो इबादत की ही नहीं है, मैंने तो चिल्ला काटा ही नहीं है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि घर में कौन सा चिल्ला काटा जा सकता है?
नहीं वो किसी के आप घर तो में। मान लेता हूँ, आपकी बात मान लेते हैं, मिर्जा साहब ने इबादत की या मानते हैं, जी जी अच्छी इबादत की होगी, खुशी व खुजू के साथ की होगी, लेकिन आगे जाके कहते मैंने तो इबादत की नहीं है, मैंने तो चिल्ला काटा ही नहीं है, मुकर गए हैं, तो फिर इसका क्या, कौन नहीं सी नहीं, बात इबादत मानी का तो कोई इनकार कीजिए? नहीं किया आपने। वो एक जगह कह रहे हैं ना चिल्ला काटा, एक जगह नहीं काटा, ये तो आप मान रहे हो ना। चिल्ला चिल्ला कहते हैं किसी, उसी तो का तो इबादत इनकार को कर रहे कहते हैं हैं, आप हुजूर। ही की बात कि मान ये रहे हैं चिल्ला ना, आप वो लोग 40 समझते दिन हैं ना कि एक तूने माह टोट इबादत के वो करते नहीं रहे, किए कभी भी। उसका नाम मिर्जा साहब ने चिल्ला दे दिया, आगे जाके कहते मैंने तो चिल्ला काटा ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। तो ये मेन मुद्दा है कि कौन सी बात मिर्जा साहब को मानी जाए। आप मुझे एक बात बना दे, फिर मैं भी सोचता हूँ वाकई कि मिर्जा साहब जो है ना अपनी बात में ऑथेंटिक थे, जो बात कहते थे एक ही बात करते थे, दोगली पॉलिसी नहीं अपनाते थे। ये मिर्जा साहब की दो बातें बहुत नज़र आती है ना, इस वजह से फिर बंदा सोच भी नहीं सकता कि मिर्जा साहब के बारे में कोई तहकीक करे कि वाकई के ही वो इमाम महदी तो नहीं थे सच्चे, जो जिनकी पेशेंगोई नबी पाक ने की थी। जब इस तरह की बातें आएंगी तो बंदा तो फिर तहकीक ही नहीं करेगा ना। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में इमाम आपको महदी तहकीक जो करने थे की वो जरूरत आम भी आदमी क्या तो है, नहीं होगा ना क्योंकि कोई? आप तो सच्चे पक्के मुसलमान हैं और आप तो वो हैं अना सहाबे ही, कि वो मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होंगे, आप तो सब उसी नक्शे कदम पर हैं। तो फिर छोड़ें परे, आपको क्या जरूरत है? किताब आपके पास है, यहूदियों का भी यही क्लेम है, ईसाइयों का भी यही क्लेम है, किताब हमारे पास है, हमें क्या जरूरत है किसी चीज की? किताब रखें अपने पास, मिर्जा साहब की, और मिर्जा कुरान साहब का करीम दावा को है बस ना, इसी उनके तरह ही दावे देखें जिस तरह वो लोग बड़े हैं पहले जो देखते ज़रा रहे। इमाम महदी होंगे वो सब मुसलमानों के लिए होंगे। तो मिर्जा साहब ने कहा कि मैंने चिल्ला लगाया, फिर दो कदम अगले चिल्ला मोड़ पे लगाया है? जाके कहते हैं मैंने तो नहीं काटा चिल्ला। मैंने अर्ज की है कि अल्हाम उससे पहले का पढ़े कि अल्लाह ताला ने आपको बताया है कि होशियारपुर का सफ़र अख्तियार करो ताकि अल्लाह ताला फजल करे, और अल्लाह ताला ने उसी सफ़र के दौरान जो आपने वहाँ पर इबादतें की हैं, अल्लाह ताला की जो नमाजें पढ़ी हैं, उसमें अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम किया है कि तुझे एक बेटे की बिशारत देते हैं। अच्छा, इतनी सी चिल्ले बात से है मुराद क्या ले रहे हैं आप? चले पहले ये बता दें, जी। चिल्ले से मुराद आप क्या है आपके यहाँ? चिल्ले तो दो किस्म के हैं, ये तो बड़ा वाज़ेह है। उसी का इन्हीं दो तहरीरों में जो आपको बज़ाहिर तजाद नजर आ रहा है वो यही है। एक कि शरई एक चिल्ला तो होता है, एक गैर शरई एक, चिल्ला होता है। मेरी बात सुने, आपके ही जो जिन मुजद्दिदीन को आप मानते हैं, जिन नेक लोगों को आप मानते हैं, उनकी किताबों में चिल्लाकशी लिखी हुई है, ये लफ्ज लिखे हुए हैं। नहीं, तो उनको वो छोड़े, आप खास बताएं, अल्लाह ताला की इबादत थी, आप चिल्ला चिल्ले से वो क्या नहीं था। मुराद लेते अब हो? दूसरी आप चिल्ले टर्म होती है हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, बात वो जो सुने पीर ना, फकीर आप चिल्ले टूने से टोटके क्या करते मुराद हैं, लेते हो ये उसको भी बता दो। चिल्ला आप कहते हैं। आपके यहाँ चिल्ला से क्या मुराद है ये बताओ सिर्फ। चिल्ला से मुराद यहाँ जो हुजूर ने बयान किया है, वहाँ खालिस्तन अल्लाह ताला की खातिर अलग होना दूसरों से, और इत्काफ की तरह की इबादत है, नेकी पर कायम रहते हुए, और कुरान करीम की दुआएं सारी पढ़ी हैं और नमाजें पढ़ी हैं बस। अच्छा चलो ठीक है, ये बात ठीक है। दुरुस्त होगी। आपकी मान लेते हैं कि अलादगी इख्तियार करना और अल्लाह की इबादत करना, कुरानी दुआएं पढ़ना, कुरानी आयात अलहदा पढ़ना, होके और ये गोशा नशीन होके, एक मिनट है अपना शहजाद गुरमा, जी जी अलहदा मतलब है कि किसी गोशे में अलहदा, यानी दूसरे लोगों से अलग अकेले होके करना इबादत, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। खोलो जरा, खोलना जी की ना, आमिर नजीर साहब, मकतूबात के कौन सी जिल्द और क्या सफ़ा है? तीसरी जिल्द 193 सफ़ा खोलो। हाँ, किताबुल बरियत 196 सफ़ा थे। हाशिया पढ़ के सुनाओ यूसुफ भाई, जरा दोबारा सुनाओ। मैंने तो यहाँ आपसे अर्ज ट्रू की मुस्लिम है कि साहब, ना तो आपकी तहरीर एक मिनट चेक करने हैं ना, वो चेक छोटी सी करना। तहरीर आपने लगाई हुई है, आप खुद पढ़ आमिर रहे हैं, नजीर साहब, मैं पढ़ के आप वो सुनाऊं? भी नहीं पढ़ रहे। आमिर किताबुल नजीर, बरिया पढ़ के, मैं हाशिया पढ़ के सुनाओ। मेरे कोल जड़ा 196 सफ़ा ਤੁਸੀਂ कह रहे हो किताबुल बरिया, मैं अपनी वेबसाइट पे खोलिया, ओदा हाशिया सुन लो। हाँ, खुदा ताला ने अपनी कमाल हिकमत से जिसकी हकीकत इंसान पर तो नहीं खुल सकती, यहूद को इस इम्तिहान में डाला कि एलिया नबी जिसका उनको इंतज़ार था आसमान से नाजिल ना हुआ, और हज़रत मरियम ने मसीह होने का दावा कर दिया। तो ये दावा यहूदियों को खिलाफ नसूस सरी मालूम हुआ, और उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स सच्चा है तो फिर नाउज़ुबिल्लाह तौरात बातिल है और मुमकिन नहीं कि खुदा की किताबें बातिल हों। बस तमाम ये लफ्ज़ मैंने नहीं समझा, जड़ा कार यही थी, मैं नहीं पता कि एग्जैक्ट इसकी वजह से यहूदी हज़रत मसीह के सख्त दुश्मन होकर इनको काफर और मुर्तद और दज्जाल और मुलहद कहने लगे, और तमाम उलमा का फतवा उन पर कुफर हो गया, और इनमें जाहिद और राहिब और रब्बानी थे, वो सब इनके कुफर पर मुत्तफिक हो गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये शख्स जाहिर नसूस को छोड़ता है
یہ تمام فتنہ صرف اس بات سے پڑا کہ حضرت مسیح نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے بارے میں یہ تعویل پیش کی تھی کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اس کی خو اور طبیعت پر ہو، اور وہ یوحنا یعنی عیسیٰ ذکریہ کا بیٹا ہے۔ لو جی، یہ میں نے پڑھی ہے کتاب البریہ 196 صفحہ اس کا حاشیہ۔ اب مجھے بتائیں کون سا صفحہ پڑھوں، 94، 95، 92، 93 قلعے کا ذکر آیا؟ آپ نے غلط صفحہ پڑھا نا، یہ صفحہ جو 196 آپ آپ نے مجھے کہا ہے 196۔ آپ نے کتاب کا 196 پڑھا ہے یا اس کا 13ویں جلد کا 196 صفحہ؟ میں نے اپنی ویب سائٹ سے کتاب البریہ کھولی ہے۔ کتاب البریہ کا نہیں میں کہہ رہا، میں 13ویں جلد کا 196 صفحہ۔ نہیں، کتاب کون سی ہے؟ کتاب البریہ ہی ہے اس میں۔ تو پھر میں جو بریہ کا پڑھ رہا ہوں 196۔ یار اس میں اور کتابیں بھی ہیں نا فی شیخ صاحب، سرنا چکو جیڑی 13ویں جلد ہے نا جیڑی۔ تسی میرے نال گل کیتی ہے کتاب البریہ، میں نے کتاب البریہ آپ سے سوال بھی یہی پوچھا کون سا صفحہ، بات کا بھی پوچھا، آپ نے کہا تیسری جلد، اور پتہ نہیں آپ نے کون سا صفحہ کہا ہے تیسری جلد۔ چھڑوا لو اینج نہیں جے چھٹنی جان، اے طریقہ ٹھیک ہے ویسے نہیں، میں تے پڑھ رہا نا ہن۔ 13ویں جلد 196 صفحہ ہے، او دے وچ اور بھی کتاباں نے، تے 13ویں جلد دا تسی 196 دیکھو نا، کہ تسی کتاب البریہ دا کی صفحہ بندا ہے تھلے سائڈ تے لکھیا ہوئے گا، یار کوئی بندہ دس دیو، کوئی بھی نہیں ویلا۔ وہ دسو صاحب راجا جی 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 شیخ صاحب ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਤਲਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਅਲ-ਬਰੀਆ ਦਾ 196 ਸਫੇ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੇ? 2 ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ, मेरा कौन सा अमल था जिसकी वजह से ये अनायत इलाही शामिल हाल हुई। इथों खोली ਜਾਂਦੇ ਹੋ और ਤੁਸੀਂ गलत पढ़ रहे हो ना। हाँ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ। ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਿੱਲੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 196 ਖੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਲਦ ਤੱਕ 196 ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖਾਮ ਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ نہیں تو عامر صاحب آپ کو پتا ہے کہ کس صفحے سے سٹارٹ ہوتی کتاب البریہ؟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਫਤ ਸਮਝੋ। آپ تو کہتے میں پڑھی ہوئی ہیں میں نے ساری کتابیں ਪੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਫੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। نہیں، کم از کم بندے کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ اس سے پہلے 2 کتابیں ہیں، تیسری کتاب یہ ہے بیچ میں، اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ਕਿਤਾਬ ਅਲ-ਬਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਅਲ-ਬਰੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। چلے میں کوشش کرتا ہوں نکال کے آپ کو ਕਿਤਾਬ ਦਾ پڑھ کے ਸਫਾ سنا 164 ہے، ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਾ 164 ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਹੈ 164। ਚਲੋ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਫਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਪੜੋ 164 ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਫੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ? ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਜ ਝੂਠਾ ਪਾ ਲਾ। ਬਸ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਛਣਕਣਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? मतलब एक गल का एक जगह इकरार करेंगे, दूसरी जगह इनकार करेंगे। साहब आपने कहा कि जी किताब का सफा 164 यही कहा ना आपने? हाँ, नीचे सयाल साहब लिखा है, ये उधर से लिखा है, वो भी सुन लो। वो बात सूफियों की तरह हाशिया पढ़ रहे हैं, हाशिया। बात सूफियों की तरह मुजाहिदात शदीदा में अपने नफ्स को डाला और ना गोशा गज़नी के इल्तिज़ाम से कोई चिल्ला कशी की, यही कहते हो ना? हाँ, गोशा नशीनी तो इन्होंने की नहीं, तो शहजाद आंदा गोशा गज़नी की होता है, गज़नी जाके सैपरेट उत्थे डेरा डालना, उत्थे ही रहना, उत्थे खाना पीना, उत्थे ही पूजा पाठ करना। गोशा नहीं, तुसी दसो आबद साहब, गोशा गज़नी के इल्तिज़ाम से, इल्तिज़ाम की हुंदा? इंतजाम मतलब सैपरेट अलहदगी इख्तियार करना, उत्थे ही रहना पूरे 40। इंतजाम नहीं क्या मैं, इल्तिज़ाम इल्तिज़ाम इंतजाम नहीं क्या मैं।
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ श्योर हो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 100%? नहीं नहीं, इल्जाम तो लफ्ज ही हो रहा है। ਉਹ ਇਲਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एहतमाम करना, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, एहतमाम करना होता है इसका। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, और ना ही खिलाफत सुन्नत कोई ऐसा अमल रबानियत जिस पर खुदा ताला के कलाम को एतराज हो। यही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ तो समझ आ गई, एक गल तो समझ आ गई। एक मिनट ऐसे ना करें, आमद जी सब इस तरह ना करें मुझे बात करने में। मैंने जब ये हवाला नहीं देखा था, आपको कहा था मैंने नहीं देखा हुआ, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि अलहदा होकर इबादत रियाजत करना अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक, उससे हट कर कोई अपने अगराज़ व मकासद के लिए कि मैंने जिन काबू करने हैं और दुनिया पे कंट्रोल करना है, ये चीज़ नहीं। वो यही हज़रत साहब कह रहे हैं कि उनसे हट के जिस पर कलाम अल्लाह को या अल्लाह ताला को एतराज़ हो, ऐसी कोई हरकत मैंने नहीं की, ऐसी कोई हरकत मैंने नहीं की। अब आप उसको चिल्ला कहें या जो भी कहें, वो कह रहे हैं कि जो मैंने किया है उसमें मेरे अगराज़ व मकासद ये थे, अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ मैंने कुछ नहीं अच्छा किया। वो तो ठीक है हफीज साहब, लेकिन मिर्जा साहब अगली जगह इनकार कर देता है। मिर्जा साहब ने केड़ी जगह मना जेड़ा तुसी चिल्ला दा मतलब दस रहे हो? नहीं, अगर सर आबिद साहब अगर आगे भी हज़रत साहब ने इनकार किया ना, तो इसी बात से इनकार किया होगा कि मैंने इस किस्म का चिल्ला जिसको लोग ये समझें कि कोई अपने अगराज़ व मकासद और गलत इस मकसद किस्म के का लिए चिल्ला मैंने नहीं नहीं काटा। उस किस्म का चिल्ला काटा क्या ना हफीज साहब सिर्फ चिल्ला क्या उन्होंने ये नहीं किया कि मैं जेड़ा चिल्ला कट रहा सा इबादत वास्ते कट रहा सा, जिन्नात काबू करने वास्ते नहीं सी कट रहा। नहीं, मगर आपके यहाँ तो ये भी बुरा मानी जाती हैं चीजें कि अलग होकर इत्काफ में भी आगे बैठते हैं, आबिद साहब सुन लें, उसको तो कुछ नहीं कहते। आगे सुन लें। मगर चूंकि अल्लाह ताला की खातिर अलग होना और इबादत करना हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह, ये आप लोगों को बुरा लगती है चीजें। नहीं मिर्जा साहब ने ये वजाहत नहीं की ना कि मैं इस तरह का चिल्ला कट रहा सा। इस तरह वजाहत की थी आबिद साहब, उन्होंने क्या है कि बल्कि मैं हमेशा ऐसे फकीरों और रेत शार लोगों से बेजार रहा जो अनवाए इकसाम की बिदात में मुतला, यानी वो चिल्ले कटते हैं लेकिन उन्होंने मकसद होर होंदे ने, बिदात उन्होंने होंदियां ने। मैं इहो ਜਿਹੇ लोगों को बेजार हाँ, मैं इहो ਜਿਹਾ कोई काम नहीं किया। मैं ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ खालिसतन अल्लाह दी अहकाम के मुताबिक मैंने किया है। ठीक है, समझ आ गई। अब आप मैं बात करूं, कह रहे हैं आबिद साहब, मैं कहूँ जी मैंने एक चिल्ला काटा और एक आबिद साहब ने। आबिद साहब का जो मकसद था चिल्ला काटने का वो कुछ और था, मेरा हरगिज़ उस किस्म का मकसद कोई नहीं था, मेरा मकसद और था। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕੇ ਕੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਕੇ ਕੱਟਿਆ। बस फिर वो ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। हफीज साहब ये मानते ने कि उन्होंने जिस मकसद से कटिया अच्छा मकसद सी मिर्जा साहब का, बेदात तो बेजार सन वो भी मान लेने हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा वास्ते इबादत कर रहे सर। लेकिन मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं नहीं कटिया, एक जगह अगली जाके कह रहे हैं, पहले कहते हैं कटिया, अगली जगह कह रहे हैं नहीं कटिया। सवाल है कि उन्होंने कटिया है या नहीं कटिया, दो गल्लां ने से उन्होंने आगे जाके जहाँ पे नीयत अच्छी सी, उन्होंने जड़ियां इबादतां सन अच्छियां सन, वो अपनी जगह ने ठीक है। चले शुक्रिया आप। लेकिन मुद्दा ये कि मिर्जा साहब ने चिल्ला कटिया या नहीं कटिया है। तो ये तो लफ्ज है ना, आप इस्तेमाल करें या ना करें ये आप पर है। वो लफ्ज़ां नाल चुक खड़े हो, तेरे को सवाल की है तो जवाब तो आप लफ्जों के पीछे पड़े हुए हैं ना, वहां पर तो अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह करे तेरा आपकी चंदारा पूरा हो, तेरा मीटर कटिया जाए। से अलग हुआ था। इबादत ही ठीक है, मिर्जा साहब ने इबादत की है या नहीं की। एक जगह कह रहे ने की है, अगले मोड़ से जा रहे कह रहे मैं तो की नहीं, मैंने तो पता ही नहीं। ऐ सवाल नहीं कहीं इबादत से तो कहीं इनकार नहीं किया आपने। चिल्ला जो मुराद इबादत ही तुसी लै रहे हो ना, वही जिस तरह जेड़ा मानी तुसी नहीं दूसरा चिल्ला जो आपने टूने तोड़ के अभी कहा था ना, वही वाले के इनकार कर रहे हैं हुजूर कि खिलाफे इस्लाम मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। ठीक है, उसका इनकार कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने चिल्ला कटिया है, खालस कुरानी दुआ कुरानी आयात कुरान की इबादत की है। ते दूसरा जो चिल्ला होंदा है जिन्नात काबू करना, जो इनकार कर रहे हैं ना, वो मिर्जा साहब इनकार कर रहे हैं कि जिन्नात को काबू करने वास्ते या किसी गलत मकसद वास्ते चिल्ला नहीं कटिया, उसकी इनकार ही कर रहे हैं। यह इन्हों का जवाब है। देखो जिन्नात का कोई बंदा कह ही नहीं ना, किसी ने लफ्ज़ ही नहीं बोलिया कि जिन काबू करने वास्ते कीता या किहड़े काम। लेकिन गोशा नशीने इख्तियार करके हुशियारपुर विच कलियां 40 दिन जेड़ी भी इबादत की है, जेड़ा भी वजीफा पढ़िया, जेड़ा भी जिक्र किया, जेड़ा भी काम किया है 40 दिन के नहीं किया, लैदा होके दुनिया वो तो कहते हैं किता वे ते
ਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਇਨਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਕੁਰਾਨੀ ਦੁਆ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬੁਲ ਬਰੀਆ ਤੇ ਚਿੱਲੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਮੁਤਲਕਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ, ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਫਾਕਾ ਕਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਫੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਸੂਫੀਆਂ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ, ਰੋਟੀ ਫੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ? 40 ਦਿਨ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਚਿੱਲਾ? ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वही गल होगी ना, इस तौर से नबी हूँ तो उस तौर से नबी नहीं हूँ, इस तौर से चिल्ला कशी की है तो उस तौर से नहीं की है। बिरसा साहब ने यह वजाहत तो नहीं की ना कि मैं इस तरह का चिल्ला कटिया उस तरह का नहीं कटिया, उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं चिल्ला पहली जगह कटिया दूसरी जगह नहीं कटिया। और इस जगह ते अमर भाई उन्हें भी इतराज़ दूर किया जिहड़ा कि वाटर भोंक के गया या फीशे साहब बार बार तो शहजाद साहब भी तुन्नी खड़ते हैं कि रसूल अल्लाह ने भी नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर वो कहते हैं मैं खिलाफ सुन्नत कोई ये काम नहीं किया चिल्ले वाला, तो पता है चलिया कि रसूल अल्लाह ने ये काम नहीं किया, इस वास्ते तो कहता पे कि खिलाफ सुन्नत में काम मैं नहीं किया। रसूल अल्लाह दी सुन्नत विच वहा दिओ कि बई उन्होंने 40 दिन किसी नूं आख्या होवे तुसां मैनूं रोटी नहीं देनी ते भरा हो जाओ तो मैं कलिया लगावां 40 दिन दा चिल्ला कट के ते फिर उसदे बाद आख्या ऐ हो गया जी चिल्ला पूरा हो गया। इस तरह की कोई इबादत ही नहीं है इस्लाम में। फिर आप पता क्या कहेंगे कि हजरत आपने दौरान चिल्ला एक दिन मछली खाई, एक दिन चिकन खाया, एक दिन दाल खाई, तो खादिर रसूल अल्लाह ने भी अपने कोई इबादत ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਵੇਂ शेख साहब पानी च मदानी पा के ना रखो, मिर्जा साहब क्लियर कह रहे हैं कि मैं कोई चिल्ला कशी नहीं जब भी की, ना इबादत खिलाफ क्या सुन्नत करते काम थे उस कीता। दौरान खुराक नहीं खाते। दूसरी जगह पे कहते हैं मैं चिल्ला कीता ते दा मतलब है खिलाफ सुन्नत काम कीता ने फिर दूसरी जगह ਆਹ ਲੋ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗਾਰੇ ਹੀਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ। मुस्लिम साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਲਾ ਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਿਲਾਫੇ ਸੁਨਨਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿਲਾਫੇ ਸੁਨਨਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਨਰਾਈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾਹ ਹਮ ਤਾਂ वैसे हफीज साहब चिल्ला कुशी करना है नाम ही तो कोई कंसेप्ट नहीं है। एक मिनट आप बात में किया है आप मुस्लिम भाई आप चिल्ले लाए नहीं, आप अक्लमंद हैं, किस तरह की बातों पे टाइम जाया कर रहे हैं क्यों मुस्लिम भाई? एक मिनट आमिर नजीर साहब बार बार कहते हैं कि घर जाके टाइम जाया कर रहे हैं, आपके नबी से क्या मुराद है? हमारे नबी नहीं, हमने ऐलान किया कि हमारे नहीं हम उनको माज़अल्लाह गालियां ਭਾਈ ਆਪਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਤਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਆਇਆ ਕਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨों के भाई मेरी गल सुनो ना यार, गल तो सुनो ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭਈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ਅल्लाह ਹਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਫੀਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ। नहीं क्यों नहीं सुनना चाहते? हकीकत है ना, मैं सुनना नहीं चाहता ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਬੀਲਾਂ मैं सुनना नहीं चाहता। गाली निकालूं जब मैं ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ मुसलमानों के नबी आप यार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ? आमिर नजीर साहब के वो सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, मैं नहीं ये समझता, वो तमाम जहानों के नबी हैं। यार मैं ये गल कीती हो, मैं ये गल ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਨਸੂਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है ना ये कह रहा हूं आप अपनी तवील कर रहे हैं, नजफ अब्बास अपनी कर रहा है, शोएब राजा अपनी कर रहा है, ये इन बातों को जवाब दे दो ना उमर जैयो, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਓ ਪੱਕਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ नहीं ਕੀਤਾ, या कह दो कटिया चिल्ला, एक गल करो। मुस्लिम भाई आप इन लोगों से ज्यादा अक्लमंद हैं, इन बातों में टाइम ना ज़ाया किया करें, टाइम मिलता है
ਵਿੱਚ ਰੜਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ एक ਕਰਾਓ, सवाल ਕੀਤਾ है ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ कि मिर्जा साहब एक जगह कह रहे हैं मैंने चिल्ला लगाया, दूसरी जगह कह रहे हैं नहीं लगाया, और ये चिल्ला लगाने के बारे में ये भी कह रहे हैं, मिर्जा साहब का ये भी दावा है कि उन्होंने कभी खिलाफ सुन्नत काम नहीं किया। तो ये फिर खिलाफ सुन्नत भी हो गया जो जहाँ मिर्जा साहब इकरार कर रहे हैं। तो ये दो बातें की थोड़ी रोशनी डाल। वही बात है, आपको समझाया है कि इन बातों पे टाइम वेस्ट ना किया करें। जी बेवकूफ वाली बात ना, फिर मैं आपकी बात समझ गया ना, फिर मैं क्या बता दें, क्या बता दें जी बेवकूफ, या आपका मिर्जा साहब का जो दावा है उसका ये वाज़ेह है पे जिन पे बेवकूफ रवाना लोग टाइम जाया करते हैं। ट्रुथ सीकर भाई क्या हाल है यार? मैं अभी आया हूँ, पता चला क्या आप आए। कैसे हैं आप? ठीक है, सेहत भी अच्छी है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद आवाज सुनी है और माशाल्लाह खुश रहे। अच्छा वो ना सवाल एक लगा ਕਰ ਲੋ, ਤੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ जप्पी डाल दो पहले, फिर सवाल करेंगे, जो सवाल रखे उन्होंने जवाब दे दियो। अच्छा मैं सवाल रखने लगा हूँ। एक जगह पे मिर्जा साहब ने कहा है ट्रुथ सीकर भाई के, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैंने होशियारपुर में चिल्ला काटा, ठीक है। दूसरी जगह पे यानी कि वहां पे वो कह रहे हैं कि मैंने चिल्ला आवाज बंद हो गई है। दूसरी जगह कह रहे हैं मैंने चिल्ला नहीं फोन आ मिर्जा साहब की सवाल ये है कि मिर्जा साहब की कौन सी बात भी सैल काट दियो अमर भाई जावे, मिर्जा साहब की पहली बात को सच्चा माना जाए या दूसरी बात को, कि दोनों बातें मिर्जा साहब की तरफ से हैं, और दोनों जो है दोनों के दो रंग है, दो चेहरे हैं, दो रुख हैं, दोनों में तजाद है, तनाकुद पाया जा रहा है। आप मेहरबानी करके बता दें किस बात की मिर्जा साहब को हम सच्चा ले लें, आप ही बता दें। एक को रद्द कर दें और एक को सही मान लें। फॉल्स और ट्रू की बात है जी ट्रुथ सीकर साहब। फिर वही बात है, फिर वही बात है यार, जवाब दो ना, फिर वही बात है, थोड़ा समझाओ, फिर मैं आपकी बात की जो है ना आप ऐसा करें ना, आप इन कामों में ये लोग टाइम वेस्टर है, टाइम ज़ाया कर रहे थे, ये बात की बात है। आप तफसील दोगे, अपना जवाब रखोगे, आपको आपको जवाब को परखूंगा, इनकी बात को भी सामने रखा। अब आपके जवाब ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਿਓ, ਅਦਨਾਨ ਮਤਲੂਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। खुद पे समझ लें, समझ आ जाएगी क्या बात है क्या नहीं है। ये कोई बात है जिस पे इतना टाइम वेस्ट करने बैठे हुए हैं, यहाँ पे फसाद डालने बैठे हुए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि मिर्जा साहब ने एक जगह इकरार किया, अगले मोड़ पे जाके इनकार कर दिया। आपकी नेचर है आमिर नज़ीर की तरह फसादी बनने की, आप उसका फसादी बनना चाहते हैं। आपकी नहीं, आप दो इससे बातें बेहतर उनकी है, पाई जा रही है ना। आपकी बेहतर है, आपका जहन इससे बेहतर है। आप आमिर नज़ीर अंकल की तरह फसादी बनना चाहते हैं। नहीं देखें, एक बंदा कह रहा है कि वो ये कोई बातें हैं डिस्कस करने वाली नहीं। आप जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, आपको बताया जा रहा है वो शराब पीते हैं, फिर वही बंदा कह रहा है कि शराब नहीं पीते। तो आप अपने ज़हन को किस तरह साफ करोगे? उससे पूछोगे ना, तहकीक करोगे ना, फिर ही आपको पता चलेगा ना। इस तरह के इल्जाम तो लगाते रहते हैं ना, ये सच्चे तो नहीं हो सकते ना। जो इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग जो ईमान लेके आए हुए हैं, ठीक है, और जमात अहमदिया का मौका आपके सामने है, उसको छोड़ के आप इधर उधर जाके तो कोई ना कोई इल्जाम बना ही लोगे। स्पीकर साहब सीधा सीधा सवाल पूछा है यार आपसे। साहब आए ने ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਟਰੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। तो मुस्लिम साहब आप अपने आप को खड़ा ना करें इन कामों में। तो यार ठीक है, अब सवाल वो जवाब देने आए हैं जी। अदनान मतलूब साहब अच्छा मौजूद है? और जो किताब अल बरैया है ना, जहाँ पे उन्होंने इनकार का जिक्र किया अपना, वो जो जिक्र है वो अपनी वफात, जो उनके वालिद थे उनकी वफात का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी वफात के वक्त, उनके बाद जब उन पे अल्लाह ताला से इल्हामात का सिलसिला का इजरा हुआ, तो उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने तो इस तरह की कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तब भी मेरा अल्लाह ताला से ऐसा ताल्लुक़ पैदा हो गया था। ठीक है, ये जो होशियारपुर वाला वाक़या उससे पहले की बात का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, उसका इनकार नहीं कर रहे। ठीक है, समझ आ गई ट्रू मुस्लिम साहब? तो समझ आइए ट्रू मुस्लिम साहब, समझाओ की क्या इन्होंने जेड़ा जवाब दिता ना अदनान साहब ने, ये मैं ते सही दसा मेरे सर तो उत्ते गुजर गया। तो मैं अदनान साहब को रिक्वेस्ट करांगा प्लीज़ दोबारा थोड़ा फिर तफसील ना समझाओ ताकि मैं कुछ समझ सका।
سوال ہے کہ مرزا کہ صاحب جو ذکر کر رہے ہیں جہاں پہ کہ چلا میں نے کاٹا، ایسی کوئی پریکٹس نہیں کی یا میں اگلے ایسی موڑ پر مرزا صاحب چلے گئے اور پچھلی بات کو ریجیکٹ کر دیا، کہتے ہیں میں نے تو چلا کاٹا ہی نہیں، پھر گئے واضح صاف طور پر۔ آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کی کون سی بات سچی ہے، پہلی یا دوسری؟ کیا مرزا صاحب نے چلا کاٹا یا نہیں کاٹا؟ سمپل سوال ہے، 2-4 لفظوں میں، زیادہ سے زیادہ 3-4 جملوں میں اس کا جواب مکمل ہو جاتا ہے، آپ بتائیں۔ دیکھیں ایک میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر جب آپ پہ روزے فرض ہوئے، مثلاً 12 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، تب سے آپ نے روزے رکھنے شروع کیے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب میں 5 سال کا تھا تب میں نے روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اب تو بڑے ہو گئے، اب تو روزے رکھتے رہے ہیں، آپ کی پریکٹس ہے روزے رکھنے کی۔ آپ ذکر کر رہے ہیں جب میں 5 سال کا تھا اس وقت میں نے روزے نہیں رکھا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا یہ تو روزے رکھتا ہے، اب اس نے انکار کیوں کر دیا اس چیز کا؟ یہی بات مرزا صاحب نے یہاں کی ہے، جہاں پہ انکار کی بات کی ہے، وہ اپنے والد صاحب کی وفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جب میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکالمہ مکاشفہ شروع کیا، اس وقت میں نے ایسی کوئی پریکٹس بھی نہیں کی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کے الہامات کا سلسلہ مجھ پہ جاری ہو گیا۔ یہ اس چلہ جو ہوشیار پور والا ہے اس سے پہلے کی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت میں نے ایسی کوئی پریکٹس نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ ہوشیار پور والی تو 86 کی معاملات ہے نا، اس دور کی بات ہے، جبکہ یہ جو انکار ہے یہ تو جب ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ جو 70s کی بات ہے۔ جو انکار کر رہے ہیں اس وقت ان کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی، ہاں اس وقت کا ذکر، اسی وقت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ الہامات کا سلسلہ جاری ہوا تو میری کوئی ایسی پریکٹس نہیں تھی جو صوفیاء کوئی پریکٹس نہیں تھی یعنی، تب بھی یہ معاملہ ہو گیا شروع۔ لیکن جو بعد کا جو جہاں پہ انہوں نے واقعہ ہے ہوشیار پور والا، اس کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک تو ہے؟ یہ خلاف سنت کا کیا کرنا ہے ٹرو مسلم صاحب؟ نہیں، خلاف سنت اس نے چلا کو انہوں نے خلاف سنت نہیں کہ بعض انہوں نے معاملات جو صوفیاء کے رہبانیت والے کا ہے ان کو خلاف سنت کا ہے، اس میں چلے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں نہ ہی میں نے چلا کشی کی اور نہ ہی کوئی خلاف سنت کام کیا، یعنی کہ چلا کشی کو وہ خلاف سنت کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اچھا عبدل صاحب، وہ تو مرزا صاحب، عدنان صاحب، مرزا صاحب تو مطلب ہے صاف لفظوں میں انکار کر رہے ہیں نا کہ میں نے چلا نہیں کیا، تو آپ کہہ رہے ہیں اس وقت ان کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی تو تب انہوں نے کہا، تو چلا ہے، اس سے والد صاحب حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں، اس سے تینوں میں رمضان دی جڑی دسی ہے روزے رکھن دی مثال تو سمجھ نہیں تینوں؟ نہیں، رمضان دے 5 سال دا اس ٹائم تو روزے نہیں رکھے، کریں گے تو رکھی جاہل آدمی۔ تسی یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اس ٹائم مرزا صاحب تے چلا فرض نہیں سی ہویا، بعد فرض ہویا۔ اچھا یہ بتائیں، جو مرزا صاحب نے پہلا چلا کاٹا تھا جس کے وہ اقرار کر رہے ہیں، اس وقت کیا مرزا صاحب بچے تھے، مطلب نابالغ تھے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، نابالغ بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انکار کیوں کیا جب انہوں نے کاٹا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ سوال ہے، سوال تو یہی سوال تھا نا۔ انکار اس دور کا کر رہے ہیں جب کہ وہ ان کے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی، ارلی دور کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے آپ پہ جب رمضان روزے فرض نہیں ہوئے تھے، آپ اس دور کی اگر بات کر رہے ہو تو بعد میں آنے والی بات کا تو ذکر وہاں پہ نہیں ہو رہا نا، کہ بعد میں جو واقعات ہوئے، پہلے کے واقعات ہو رہے ہیں کہ اس دور میں نے ایسی کوئی پریکٹس نہیں بھی تھی یا میں کوئی ایسے آئسولیشن اختیار نہیں بھی کی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ مجھ پہ الہام کرتا تھا، یہ بات کر رہے ہیں وہ۔ کوئی ایسی پریکٹس نہیں کی تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ کا ان سے خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا، بس اتنی سی بات ہے، میں نے سمجھا دی، آگے سے اس میں کیا نکالنا تھا؟ اچھا یار، اب آپ سوال کا جواب دے دیں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے ہوشیارپور میں چلا کاٹا؟ ہیلو جی السلام تسی یہی کری جانے سوال یار، مرزا صاحب کے روزوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر جب فرض نہیں ہوئے تھے، تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی مرزا صاحب کی جو تیسری بیوی ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی روزے رکھتا ہے، تو اس پر کب فرض ہوئے تھے؟ یہ پوچھنا تھا، ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی لے لیں۔ یہ شخص آ گیا تھے گند فلان، یہ ایسا انسان ہے جی داڑھی پھڑ کے منہ سے چنڈا مارنی ہے جی۔ نہیں یار، وہ تے البشرا دے وچ لکھیا جی یار، میں کہڑا کوئی اپنے کول تھوڑی لگا ہوں۔ وہ مرزا جی فرماندے نے انی مار رسولی اقوم و اصلی و اصوم، ہاں جی، روزے تے مرزا قادیانی دا خدا بھی رکھدا ہے نا۔ تے بیوی دی جڑی میں گل کیتی ہے
ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 20 ਮਾਰਚ 1947 ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। हाँ जी, उस वक्त यकदम मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये खूबसूरत औरत अल्लाह ताला है। हाँ जी, पूरी इबारत सुनावा, फिर पूरी इबारत सुन लो। मेरे पीछे पीछे वो औरत भी वहां पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि ये जन्नत में मेरे साथ रहने के लिए आई है। वो बहुत ही खूबसूरत औरत है। मैं इसकी थोड़ी पकड़कर कहता हूं कि क्या तुम भी जन्नत में मेरे साथ रहोगी? उसने कहा, हाँ, मैं आपके साथ जन्नत में रहूंगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मेरी बीवियों के साथ रहना पड़ेगा। मेरी बीवियों, वो कुछ हैरत जाहिर करती है कि बीवियों के साथ, मगर उसने इनकार नहीं किया। उस वक्त यकदम मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये खूबसूरत औरत अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला मेरे साथ जन्नत में रहेगा। कितने टोरी गए हो सारे ही कादियानी, नस भज गए हो। चलो, सवाल की कर दिता है ते सारे ही कादियानी नस भज गए। ले यार, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਦੇ ਕਿਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਦੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਟੁਰ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਨਸ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ। ਸੁਹੇਬ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਸਾ ਛੱਡੇ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਨਾਸੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ, ਇੱਕਦਮ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਟੁਰ ਹੀ ਗਏ। ਕਲਮੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੜਦੇ ਜੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাহ। ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਏ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਏ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਚ ਰਹਿਣੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੱਲ? ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 20 ਮਾਰਚ 1947 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 2। ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੈ ਜੀ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਵੋ। ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 20 ਮਾਰਚ 1947 ਸਫਾ 2 ਤੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਦੂਜਾ ਜੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਅਲ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜੇ, ਉਸੱਲੀ ਵਾ ਅਸੂਮੂ ਅਸਹਾਰੂ ਵਾ ਅਨਾਮੂ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸਫਾ ਵੇ ਇਹ ਉਸੱਲੀ ਵਾ ਅਸੂਮ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ अगले सफ़े ते वे है, मैं अपने रसूल के साथ खड़ा हूँगा और नमाज पढ़ूंगा और रोज़ा रखूंगा। वेंदे हो पे मैं अपने को कोई गल की है। हाँ जी, ये हुई गल जिहड़ी ये इन्हें अल हकम रिसाले च भी है। अल हकम 7 फरवरी 1907
ਸਫਾ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 106 ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੂਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਉਖਤੀ ਵਾ ਉਸੀਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੇ। ਅਸੂਮੂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਨਾ ਵਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਵਿਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨੀਚੇ।